So today we are going to start with the आंसर राइटिंग सेशन फॉर APSC मेंस। लास्ट सेशन हम लोगों ने GS1 का किया था, ज्योग्राफी वाला। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो GS3 वाला पोर्शन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं कुछ कुछ मॉडल आंसर ज़रूर बता दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताऊंगा जो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एग्जाम में उसके क्वेश्चंस आए, बिकॉज साइंस एंड टेक से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस थे। लास्ट टू लास्ट ईयर APSC मेंस में देयर वाज ओनली 1 क्वेश्चन रिगार्डिंग नैनो टेक्नोलॉजी। लास्ट ईयर देयर वर 2 क्वेश्चंस, वन वाज फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अनदर वाज फ्रॉम क्वांटम टेक्नोलॉजी। सो उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बता दूंगा, प्लीज नोट दैट डाउन। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, उनको नोट कर लेना। नोट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर ऊपर ऊपर भी कवर कर जाओ उन टॉपिक्स को तो क्या होगा कि ये जो एस्पेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, बिकॉज इससे UPSC जो प्रीलिम्स आने वाला है उसमें भी 15 to 20 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी या उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स, बायोटेक, नैनोटेक, इसके आसपास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चंस कवर हो जाए तो UPSC प्रीलिम्स के लिए भी फायदा है और APSC मेंस के लिए भी फायदा है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले वही मैं जो बात बार बार दोहराता हूं कि सबसे पहला है सिलेबस। सिलेबस अगर अच्छे से दिमाग में घुस जाए तो PYQs। सिलेबस एक बार दिमाग में क्लियर हो जाए सबका तो उसके बाद हम लोग मूव करते हैं PYQs की तरफ। तो जो PYQs है उसका मैंने PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में अभी भी डाल करके रखा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो PDF अभी मिल जाएगा सबको। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ एक बार। हम लोग आज सिर्फ साइंस एंड टेक का ही बात करेंगे। साइंस एंड टेक के कुछ एस्पेक्ट्स में अगर देखें तो इसमें से जो साइंस एंड टेक वाला जो एस्पेक्ट है उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो इसमें है, वो टेलीग्राम ग्रुप में है। अगर कोई चाहता है डाउनलोड करना तो वहां से भी डाउनलोड कर सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें सिलेबस की, मैं सिलेबस भी बताऊंगा। सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करवा दूंगा विद ब्रॉडर एस्पेक्ट्स। नैनोटेक से कौन से एस्पेक्ट्स को इस बार कवर करना जरूरी है, बायोटेक से कौन सा जरूरत है, हेल्थ से रिलेटेड कौन सा एस्पेक्ट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सा एस्पेक्ट इस बार बहुत जरूरत है, इन सभी के बारे में बात करेंगे, इंक्लूडिंग डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस। जो भी हमारा डिफेंस के साथ टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट्स है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस बारे में हम लोग बात करेंगे दैट इज सिलेबस। तो सबसे पहले GS3 का जो सिलेबस है वो दिमाग में सबका क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं, फिर से एक बार दोहराऊंगा कि GS1, GS2, GS3 दे आर नॉट आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट्स, दे आर नॉट आइसोलेटेड टॉपिक्स, दे आर नॉट आइसोलेटेड पेपर्स, है ना। ये जो सभी चीजें हैं यहाँ पर, इनमें कोई आइसोलेशन नहीं है कि मैंने GS1 के टाइम पे भी ये सबको बताया था। सॉरी, वीडियो स्टॉप हो गया था, ठीक है। तो GS1, GS2, GS3 ये कभी भी आइसोलेटेडली नहीं पढ़ना है। मैंने हमेशा बोला है टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, आंसर्स आर स्पेसिफिक, क्योंकि आंसर चेक करने वाला इंसान उस स्पेसिफिक टॉपिक का एक्सपर्ट होगा जनरली जो होता है। अगर ऐसा है तो तुम्हारे आंसर राइटिंग के स्टाइल में डिफरेंसेस होने चाहिए, तुम्हारे पढ़ने के स्टाइल में देयर इज नो आइसोलेशन कि मैं अभी GS1 पढ़ रहा हूं तो मैं GS2 और GS3 या GS4 के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स को छोड़ दूंगा, मैं ऐसा नहीं है। तो जो मेरा GS1 और GS2 और GS3 का बाइफर्केशन है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के आंसर राइटिंग के स्टाइल में होना चाहिए। ये मैं बार बार फिर से दोहरा रहा हूं एक बार। तो जो मेरे GS3 के एस्पेक्ट्स हैं, ध्यान दोगे तो जो GS3 के एस्पेक्ट्स हैं वो तुम्हारा सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करने वाले टॉपिक्स हैं। करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करने वाले टॉपिक्स कौन से? फॉर एग्जाम्पल जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंट या इकोलॉजी के रिलेटेड में प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन का डेवलपमेंट हो, इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड में किसी भी डेवलपमेंट का बात आए, तो डिजास्टर या डिजास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में कोई डेवलपमेंट का बात आए, तो दिस पेपर इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट एंड ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स जिससे हम सबको फायदा पहुंचने वाला है। और GS3 इसीलिए एक ऐसा चीज बनता है जिसमें स्टैटिक चीजें बहुत कम पूछे जाएंगे आपसे, और इस पे आपका एनालिसिस जो है, आपका एज अ सिविल सर्वेंट जो एनालिसिस का जो पावर है
कि आप डेवलपमेंट के प्रोसेस को कैसे एनालिसिस करते हैं, ये बहुत ज्यादा इसमें काम में आने वाला है। तो GS3 में सबसे पहले तो हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इंडियन इकोनॉमी में भी ऐसे एस्पेक्ट्स तुमसे नहीं पूछेगा कि इंडियन इकोनॉमी में अभी इससे जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी का हालत क्या था, अभी हालत क्या है, 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम कोई तुमसे नहीं पूछने वाला है। इसमें से जो पूछा जाएगा इट विल बी रिगार्डिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब इसमें जो हम लोग जीएस का जब हम लोग सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो उसमें जनरल साइंस लिखा होता है, तो जनरल साइंस नहीं पढ़ना है इसमें। इसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो साइंस एंड टेक का एस्पेक्ट्स इसमें पढ़ना है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है इसमें। इसके बाद इसी सेम एस्पेक्ट में तुमको पढ़ना है इंटरनल सिक्योरिटी। देखना ये ऊपर के जो तीनों चीज हैं ये अल्टीमेटली भारत को एक सिक्योर नेशन बनाने की तरफ ही लेके जाता है ना, कि अगर साइंस एंड टेक में डेवलप कर जाए, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हमारा कंजर्व हो जाए, प्रिजर्व हो जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग इंश्योर कर पाए, तो हम ऐसे भी इंटरनली सिक्योर हो रहे हैं। बट देयर आर अदर प्रॉब्लम्स इन इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल, स्टार्टिंग फ्रॉम टेररिज्म, इंसर्जेंसी एंड अदर टेररिस्ट एक्टिविटीज। ये हो जाने के बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है दैट इज अबाउट द डिजास्टर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एपीएससी मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अब साइंस एंड टेक के एस्पेक्ट्स को जब हम लोग पढ़ने जाएंगे तो कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखना है। देयर आर सम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स। कैसा कि कभी भी, जो मैं बोलते रहता हूं कि कभी भी आइसोलेटेड करके नहीं पढ़ना है चीजों को। उसका मेरे कहने का मतलब ये होता है कि देयर विल बी सम ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग कैसा? एक एग्जांपल देता हूं चलो। देयर इज समथिंग वी हैव टू लर्न इन दिस साइंस एंड टेक इज समथिंग कॉल्ड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अब देखो एग्रीकल्चर हम लोगों को कहां कहां पढ़ना पड़ता है? GS1 में पढ़ना पड़ता है एग्रीकल्चर। GS2 में हम लोग एग्रीकल्चरल पॉलिसीज को लेकर के डिस्कस करते हैं। GS3 में हम लोग जिस बारे में बात करेंगे दैट इज रिगार्डिंग फार्मिंग, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक्स वाले एस्पेक्ट में हम लोग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इन सब एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली में जो टॉपिक्स रहेगा साइंस में, देयर विल बी टू मच ब्लेंडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो हेल्थ में बायोटेक और नैनोटेक का बहुत ज्यादा आजकल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो बायोटेक और नैनोटेक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें। सो देयर विल बी अ ब्लेंडिंग। इसके बाद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स I am going to discuss about important topics. Please take out your copy and note this down. है ना, फिंगर के इंप्रेशन बनेंगे तो पढ़ने में मजा भी आएगा ना। पढ़ने में जब मजा आएगा तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड मैं भी कवर करवाऊंगा कुछ कुछ इसमें से। सब चीजें कवर कराने का टाइम है नहीं, जुलाई का ही महीना है, बीच में 2 महीना बाकी है। और तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू बी कवर्ड। अब ये नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वो ब्रह्म सत्य है, मेरे बाहर कुछ है नहीं और हजारों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं मेरे बाहर। मैं कुछ टेंटेटिव टॉपिक्स बताऊंगा, उस टॉपिक्स में से तुम और भी उसको खंगाल करके 4 टॉपिक और निकाल सकते हो, 10 टॉपिक और इसमें ऐड कर सकते हो। मैं खुद भी इन बीच में ऐड करता रहूंगा, अलग अलग ग्रुप्स में मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो द थिंग इज कि दिस इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। इसके बाहर भी टॉपिक्स आएंगे, इसके अंदर भी टॉपिक्स में से देयर विल बी सम सब टॉपिक्स जो कि शायद और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो मैं क्लास में बताऊंगा भी नहीं शायद इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं शायद उसमें एम्फेसिस ना दूं उतना। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रॉडर टॉपिक्स को एक बार समझ लो कि क्या होगा। सबसे पहले जिस चीज को पढ़ना है दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले जिस चीज को समझना है कि देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम नैनो टेक्नोलॉजी। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये आगे मैं जब आंसर राइटिंग करवाऊंगा तब और अच्छे से समझ में आएगा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। इसके बाद जिस चीज को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है दैट इज आईटी एंड कंप्यूटर। आईटी एंड कंप्यूटर
स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाहर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिफेंस के टेक्नोलॉजीज। सो देयर आर दीज एस्पेक्ट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कभी कभार, है ना। इन टॉपिक्स को अगर हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लें तो इन टॉपिक्स में से कुछ कुछ सब टॉपिक्स निकल करके आएंगे। अब क्या है ये सब टॉपिक्स? अगर बात करें क्या है ये सब टॉपिक्स, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें बायोटेक के साथ। अब जो बायोटेक का हमारा ऑप्शन है, ये बायोटेक का ऑप्शन कैसे काम करता है देखो। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? अगर इस चीज को सबसे पहले समझो तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या। अब मैं कुछ कुछ टॉपिक्स बताता हूं जो बायोटेक में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर हम लोग बायोटेक को ले लें, बायोटेक और नैनोटेक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए एटलीस्ट, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो इसको साइड कर देते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड बायोटेक। बायोटेक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को इंक्लूड करना है, दैट इज द जेनोमिक्स। दैट इज द जेनोमिक और द जेनेटिक टेक्नोलॉजी जो आता है। तो सबसे पहला जिस चीज को कवर करोगे इसमें, दैट इज द जेनोमिक साइंसेस, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीन थेरेपी, जेनोमिक साइंसेस। अब जेनोमिक साइंस से रिलेटेड अगर एस्पेक्ट्स की बात करें, ऊपर ऊपर मैं बात कर रहा हूं, मैं आगे जाकर के और डिटेल में बात करूंगा। अगर आसाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें, दैट इज समथिंग कॉल्ड द जीएम रबर। नाम सुने हो? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट जीएम रबर? जीएम रबर और जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर, ये है क्या चीज? ये है क्या चीज? थोड़ा देखोगे क्या चीज है? थोड़ा डिस्कस कर लेते तो फिर चीजें समझ में आ जाएंगी कि जेनोमिक साइंस क्या है या इसके बारे में क्यों पढ़ना है। जीएम रबर आसाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इफ एनीवन कैन आंसर, व्हाई इज जीएम रबर सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम असम, फ्रॉम असम्स पर्सपेक्टिव? एनीवन? Why GM rubber is an important aspect? Now, अगर रबर की बात करें, रबर इंडिया का इंडिजिनस क्रॉप है क्या? इज रबर एन इंडिजिनस क्रॉप फॉर इंडिया? क्या रबर एक इंडिजिनस क्रॉप है क्या? फर्स्ट थिंग दैट इट इजंट। रबर जो है वो इंडिया का इंडिजिनस क्रॉप नहीं है, तो फिर वो आया कहां से? वो आया है अमेज़न से। अब अमेज़न का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड। तो जो रबर होगा वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का क्रॉप है। अब नॉर्थ ईस्ट के एस्पेक्ट में देखें तो रबर प्लांटेशन में नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया के रबर प्लांटेशन और नॉर्थ ईस्ट के रबर प्लांटेशन में एक फर्क है। साउथ इंडिया के रबर प्लांटेशन साल में हर महीने आपको प्रोडक्शन देता है, बट जो नॉर्थ ईस्ट के क्रॉप है, जो हमारे असम का क्रॉप है, वो सिर्फ और सिर्फ साल के 8 मंथ्स ही हम लोगों को प्रोडक्टिविटी दे पाता है। साल के सिर्फ 8 मंथ ही प्रोडक्टिविटी दे पाता है। बाकी 4 महीने क्या होता है? विंटर के वजह से इसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है, या बोले तो बंद ही हो जाता है। इससे बचने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कहां पर है ये सिचुएटेड? इट इज इन केरला। इन लोगों ने एक जीएम रबर बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर क्रॉप बनाया, और उसको क्या बना दिया? उसका जेनेटिक्स को मॉडिफाई करके, उसके जीन को मॉडिफाई करके, उसके डीएनए को मॉडिफाई करके हम लोगों ने इसको बना दिया विंटर टॉलरेंट। कैसे बनाया? अगर डिटेल में देखें तो रबर का जीन लिया, मान लो रबर का जेनोमिक्स लिया, उसके साथ किसी चीज को ऐड किया गया है। किसको ऐड किया गया है?
हम लोग आगे पढ़ेंगे जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स, वन इज ट्रांसजेनिक, वन इज नॉन ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक मतलब कि किसी एक स्पीशी के जीन में दूसरे स्पीशी के जीन के किसी क्वालिटी को इंसर्ट कर देना। सो इन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप्स वी आर इंसर्टिंग समथिंग एंड इन नॉन ट्रांसजेनिक वी आर रिमूविंग समथिंग। सो क्योंकि ये ट्रांसजेनिक क्रॉप था तो हम लोगों ने रबर के जेनोमिक्स को लिया, रबर के जीन को लिया, और उसके साथ हम लोगों ने एक माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन का एक क्वालिटी इसमें डाल दिया। किसके थ्रू? फ्रॉम दी सॉयल बैक्टीरिया। हम लोगों ने सॉयल बैक्टीरिया जो थे, सॉयल में जो बैक्टीरिया रहते हैं, उनसे हम लोगों ने कुछ एस्पेक्ट्स को उठाया है, उसके जीन्स के कुछ एस्पेक्ट्स को उठाया, उसके जीन को हम लोगों ने इंसर्ट किया है किसमें? रबर के जीनोमिक्स में। इट इज कॉल्ड दी MnSOD4। ये एक माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन को बढ़ाता है। इसको हम लोगों ने जैसे ही यहां पर डाल दिया, MnSOD4 का जो जीन है इसको ऐड कर दिया, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है? जीएम रबर। इसको डेवलप किसने किया है? रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केरला ने आरु की गोरिले অসমত first genetically modified rubber plantation. Sabha, it is in pilot project basis. We are still, আমি এটু মার্কেটত দিয়া নাই, আমি পাবলিকলিও এটু প্রোডাকশন করার এতিয়াও লাইসেন্সিং করা নাই আমার সরকারে, বাট we are just doing it on the pilot basis. First GM rubber plant, it is we have planted it in Guwahati, outskirts of Guwahati, we can say. There is a place called Horutari, if anyone knows that place. Huh? There is a place called Horutari. Horutari is a place there. Horutari amar ei place to tate there is a rubber research institute, there is a rubber research farm. Tate ki kora goise amar ei jetu amar Guwahatir Horutari rubber research farm ase, tate first GM rubber, first genetically modified rubber has been planted in the whole India and the whole world. वर्ल्ड में कहीं पर भी जेनेटिक रबर कहीं पर भी ऐसा प्लांट नहीं किया गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर को प्लांट किया गया है इन दी होल वर्ल्ड। कहां पर? इन गुवाहाटी। किसने डेवलप किया है? इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज सिचुएटेड इन केरला। जिससे क्या होता था, जो 8 महीने का अपना प्रोडक्शन होता था रबर का, वो अब 12 महीने होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रबर के जेनोमिक्स में MnSOD4 जीन को डाल करके एक जीएम रबर क्रॉप बनाया है, जिससे ये क्या बन गया है? इट हैज बिकम विंटर टॉलरेंट। क्यों विंटर टॉलरेंट बनाना जरूरी था? बिकॉज अब ये हॉट एंड ह्यूमिड का मेरा क्रॉप है, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड का क्रॉप है मतलब अमेज़न वाला उसको क्लाइमेट चाहिए वेजिटेशन को, रबर वेजिटेशन को होने के लिए। तो जब अमेज़न वाला चाहिए अपने को, तो हॉट एंड ह्यूमिड में मतलब ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल है, इसीलिए साउथ इंडिया में इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। बट क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी इसका प्रोडक्टिविटी का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने इसको इंक्लूड करवाया उसमें। सो दिस इज अबाउट जेनोमिक साइंसेस। ऐसे एस्पेक्ट्स को हम लोगों को पढ़ना है। देयर इज मोर अदर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, उसमें न्यूट्रिशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ा दिया गया है राइस का। HT मस्टर्ड, हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड। हर्बिसाइड टॉलरेंट मतलब जो वीड्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट्स के आसपास, जब वीड्स लगते हैं तो मस्टर्ड प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को वो खा जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन, ह्यूमन सिलेक्शन, समझेंगे इन सब चीजों को आगे। तो उसमें क्या होता है, वीड्स को हम लोग अगर मारने के लिए कोई स्प्रे मारते हैं तो उससे मेरा मस्टर्ड ना मर जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड बना रहे हैं। और ये सब कौन करता है? देयर इज अ कमिटी कॉल्ड द GEAC और द जीनोमिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, दैट इज अंडर द, नोट कर लेना ये सब चीजें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री के अंडर में देयर इज अ कमिटी कॉल्ड द जीनोमिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये इनके अंडर में ये सब काम होता है। सो दिस इज अबाउट जेनोमिक साइंस। देखो छोटे छोटे एस्पेक्ट है, कितने छोटे और छोटे एस्पेक्ट निकल करके आते हैं। तो टॉपिक से सब टॉपिक्स, उससे और टॉपिक्स निकल करके आएंगे ही हमारे, ठीक है। सो आते हैं वापस लिस्ट में। हो गया जेनोमिक साइंस। जेनोमिक साइंसेस में लिख सकते हो कि जीएम, उसमें अब जेनोमिक साइंसेस में हम लोग दो चीज को पढ़ते हैं। एक तो उसका एग्रीकल्चर में क्या काम है,
ये पढ़ते हैं। दूसरा उसका हेल्थ में क्या काम है ना, हेल्थ का क्या एस्पेक्ट है उसका, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक दूसरा और एक एस्पेक्ट है दैट इज कॉल्ड द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट और द जीनोमिक्स इंडिया प्रोजेक्ट, है ना। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये सब टॉपिक्स हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये सब टॉपिक्स जीनोमिक साइंस के अंडर में। ठीक है, अब जीनोमिक साइंसेस में अगर बायोटेक्नोलॉजी की और एस्पेक्ट्स की बात करें तो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। अब अगर आए बायोटेक के नेक्स्ट टॉपिक में, तो बायोटेक का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ा था, स्टेम सेल्स। कि स्टेम सेल्स कैसे डेवलप किया गया था। मुंबई में एक प्री मैच्योर बेबी था, एक प्री मैच्योर बेबी का जब जन्म हुआ तो उसमें हम लोगों ने स्टेम सेल्स इंसर्ट करके उस बेबी के जान को बचा लिया था। ठीक है ना, तो स्टेम सेल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या है स्टेम सेल्स, है ना। अगर दूसरा एस्पेक्ट देखें तो कार टी सेल थेरेपी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट कुछ करंट अफेयर्स के क्लासेस में। अगर पीछे जाओ तो शायद अप्रैल महीने में मैंने कार टी सेल थेरेपी वाला एक जो आया था नेक्सकार 19, ये एक टेक्नोलॉजी था दैट इज द नेक्सकार 19। जो नेक्सकार 19 है ये इम्यूनो एक्ट एक प्राइवेट एजेंसी है, इसके साथ आईआईटी बॉम्बे मिल करके उन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जिससे हम लोग कार्टी सेल थेरेपी, यानी कि जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो कार्टी सेल थेरेपी है उसको हम लोग और भी ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कार, दैट इज दी व्हाट इज द फुल फॉर्म CAR, अगर याद है किसी को तो। कार्टी सेल थेरेपी CAR और फुल फॉर्म की আসলে মনত করা। চলো, CAR-T cell therapy হয়ে গেল। নেক্সট CAR-19 is related with CAR-T cell therapy, stem cells, these are important aspects in biotechnology। বায়োটেকনোলজির আমি আরো বস্তু যেটু পঢ়িম তাতে এই ভ্যাকসিন টেকনোলজি, তাতে হেলথৰ লগত ৰিলেটেড এস্পেক্টছ বিলাক, যে হেলথ এগ্ৰিকালচাৰ এইবিলাকত তাৰ কি আমাৰ হেৰি আছে। ফৰ এক্সাম্পল ড্ৰাগছ এণ্ড মেডিচিনছ, টার্গেটেড মেডিসিনস বনাই আছে। আমি জিনোম সিকুৱেন্সিং কৰি উই আৰ মেকিং টার্গেটেড মেডিসিন। টার্গেটেড মেডিসিন মতলব এনেকুৱা নহয় আগতে কেমোথেৰাপি দিলে মানুহৰ চুলি চুলি ঘৰি আছিল, কিয়? বিকজ ইট ওয়াজ নট টার্গেটেড। এটো আমাৰ টিস্যুটোক টার্গেট কৰে, বাট তাৰ লগতে দেয়াৰ আৰ মেনি সাইড এফেক্টস অফ কেমোথেরাপিজ। দেয়ার আর সাম মেডিসিনস অফ কেমোথেরাপি যাতে কি হয়, नॉट ओनली दैट टिश्यू गेट्स अफेक्टेड, कैंसरस टिश्यू, उसके साथ साथ शरीर में और भी कहीं जगह पर इफेक्ट हो रहा था। बट with drugs and medicine that are targeted drug delivery বুলি কওঁ আমি তাক। now targeted drug delivery হলে কি হয়, সাইড এফেক্টস মিনিমাইজ কৰিব পাৰো আমি। so this is the thing। another thing that you have to study is the antimicrobial resistance। last day আমি পঢ়িলো যেটো antimicrobial resistance মানে এই আমাৰ এন্টিবায়োটিক্সৰ লগত যেবিলাক এস্পেক্টস আছিল তাৰ কাৰণে কি হয়, there is antibiotic resistance যেটো আমাৰ বডিত ক্ৰিয়েট হৈ আছে, antifungal resistance ক্ৰিয়েট হৈ আছে। So these are the aspects that are related to biotechnology, যেবিলাক কভার কৰিবই লাগিব। কভার কৰিলে এইবিলাক এস্পেক্ট কি হয়, it becomes so easy। for example আমাৰ যেটো অসমৰ কাৰণে very important, that is cervical cancer। health related aspect যদি আমি চাওঁ, cervical cancer or vaccine, that is the Cervavac। আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছে, কি কৈছে, that 16 years লৈকে ছোৱালীৰ কাৰণে free of cost Assam government will be providing Cervavac or the vaccine for cervical cancer to childs below 16 years, matlab girls below 16 years। so this is another aspect, cervical cancer tar related aspects bilak podile। so these are topics of biotechnology। hoy gol biotechnology। now come on to IT and computers। last 2 years jodi ami চাওঁ APSC questions, let's see the question first। আমি যদি সায়েন্স এন্ড টেকৰ question চাওঁ last 2 years or APSC, see what they have asked। see, these are the questions। first question is related to AI, IT and computers।
Second question is related to IT and computer, that is quantum technology. You can add this thing with nanotechnology also. Second, 2020 question to jodi ami sao, it is in nanosciences and technology. So last 2 years or jodi ami questions we will see that questions are getting asked from IT and computers only. So this year we have chances from genomic sciences. Aru ei bosor IT and computer kyo important? Because Assam has formulated its semiconductor policy. আমি ডিসকাস করিম সেমিকন্ডাক্টর পলিসি। আসাম সেমিকন্ডাক্টর পলিসি তার ইমপ্লিকেশন কি আছে আর ইন্ডিয়ার সেমিকন্ডাক্টর পলিসির ইমপ্লিকেশন কি আছে, we have to talk about that. But before that, exam যেটু question আহিব পারে, that is firstly it can be from generative AI. What is generative AI or generative machine learning also? Machine learning লিখি লবা তাতে, নোট কৰি লবা বস্তুবিলাক, মিছ নকৰিবা, লাগিলে এড কৰি লবা ইয়াতে। অনলাইন স্টুডেন্ট থাকিলে দেৰিকে আহিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা। দিছ ইজ জেনমিক সায়েন্সেস, স্টেম সেলস, কাৰ্টি সেল থেৰাপি, ড্ৰাগছ, মেডিচিন, টাৰ্গেটেড ড্ৰাগছ এণ্ড মেডিচিন, এণ্টিমাইক্ৰোবায়েল ৰেজিষ্টেন্স, চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ। নাও আইটি এণ্ড কম্পিউটাৰত জেনেৰেটিভ AI আৰু machine learning. Now generative AI, what is generative AI? What is the full form of ChatGPT? নাম তো শুনেও। What is the full form of ChatGPT? What is the full form of GPT? What is the full form of GPT? There are smaller aspects. Monat rakhiba. This generative term is important. There is something called pre-trained transformers. So I was talking about GPT. GPT, GPT full form is a generative pre-trained transformers. So generative AI, last year AI question ahise. এই বছর আমার এই বছরে important, we have to see but on a broader perspective কি generative AI to কি বা generative machine learning to কি। last দিন মই কৈ আছিলো বস্তুবিলাক যে there is something called the deep neuron networks, তার এটা broader part হৈছে artificial neuron networks, তার এটা ডাঙৰ part হৈছে machine learning, আৰু এই বস্তুবিলাক আহে কাৰ umbrella? There is a broader umbrella that is called the artificial intelligence. এই artificial intelligence not only important, তার লগতে machine learning, artificial neural networks and the আমার যেটু হাউ পটকে গুছি গল মাথা পড়ে কি কইছিল ডিএনএন এর ফুল ফর্ম ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক, সরি, বাহ গজনি হয়ে গেছে মই। চলো নাও, so generative AI or machine learning, these kind of things are very important. Another important thing, every time question ahi thake election time aru basic ahise, because election time AI di video banoa ba AI audio banale আজিকালি আমার ফেসবুকেও এই অ্যাসপেক্ট বিলাক লৈ আহিছে যে মেড উইথ AI অপশন টু। কিয় আনিছে? বিকজ অফ দি ডিফেক্টস। যে আমার ইলেকশন কমিশনও ডিফেক্টস রিগার্ডিং এটা সার্কুলার দিছে যে ডিফেক্টস, বিওয়্যার ফ্রম ডিফেক্টস। যে হোয়াট ইজ ডিফেক্ট? ডিফেক্ট যে টেকনোলজি য'ত আমি AI ইউজ কৰি মানুহৰ ফেস, ভয়েস সব বস্তু চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ। ঠিক না, মই যে কৈ থাকোঁ যে দেয়াৰ আৰ ব্লেন্ডিং অফ টপিকস। টপিকৰ ব্লেন্ডিংটো ক'ত হ'ব? যে আমি AI এই বস্তুটোৰ হেলথৰ তাৰ ইমপ্লিকেশন আছে না নাই? আছে। এগ্রিকালচাৰত তাৰ ইমপ্লিকেশন আছে, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টত ইমপ্লিকেশন আছে, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টত তো অফকোর্স আছে। সো উই হ্যাভ টু ব্লেন্ড দিস আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন্টু অল অফ দিস অ্যাসপেক্টস। ফর এক্সাম্পল AI রিলেটেড আৰু এটা কনসেপ্ট দ্যাট ইজ কামিং, যেটো আমাৰ কোৱেশ্যনত আহি থাকে, দ্যাট ইজ সেলফ ড্রিভেন কার্স or self driven vehicles. Revolutionary technology it is. Self driven vehicles are so much important. আর self driven vehicles আইলে আমার আকো স্পেস টেকনোলজিতে আমি পড়িম। self driven vehicles মানে আমার নেভিগেশন টেকনোলজি ভাল কৰিব লাগিব, আমার স্যাটেলাইটস লাগিব। ফর এক্সাম্পল নাভিক পড়িব লাগিব। লাস্ট ইয়ার ভুবনৰ পৰা কোৱেশ্যন আহিছে, ভুবন ইন স্পেস টেকনোলজি। ভুবনৰটো 2022 আছিলে চাগে। যেতিয়া ভুবন এতিয়া কি কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে, মই এটা কৈ আছো এবাৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আসপেক্ট আছে, দ্যাট ইজ ট্ৰেইন ট্ৰেকিং। এইটো ইউপিএসসি কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, এপিএসসি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তথাপিও চাই ল'ব পাৰা যে নাও ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেজ এণ্ড দি CRIS, হোৱাট ইজ CRIS? দ্যাট ইজ দি চেণ্টাৰ ফৰ ৰেলৱে ইনফৰমেশ্যন চিষ্টেম। এই CRIS ইছৰোৰ লগত মিলি কি ট্ৰাই কৰি আছে?
so that Indian Railways can bring satellite based train tracking system. তাতে কি ইউজ কৰিব ভুবন নাভিক আমাৰ যেটো স্যাটেলাইটস আছে এইবিলাকক ইউজ কৰি আমি কি কৰিম ইসরো যেবিলাক স্যাটেলাইটস আছে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনকো আমি ইউজ কৰিম সো এইবিলাক ইউজ কৰি উই হ্যাভ টু মেক ট্রেন ট্র্যাকিং এফিশিয়েন্ট এই ভুবনৰ কোৱেশ্চনটো 2020 to 21 ৰ আছিল তাৰ এটো 2024 যদি তুমি এক্সাম দিয়া 22 21 ৰ কোৱেশ্চন খুদিব বাট এটো এই ইয়াৰত ইমপ্লিকেশন থাকিব লাগিব বিকজ ভুবনৰ ইমপ্লিকেশন আছিল ন্যানো স্পেস টেকনলজি কোয়ান্টাম টেকনলজি ইজ এভারগ্রিন কনসেপ্ট এআই এর নিচিনা এটো তো থাকে এবারও আছে কোয়ান্টাম টেকনলজি এবারও আছে এবার কোয়ান্টাম টেকনলজি ইজ ন্যানো টেকনলজির বেসিছত আমি পঢ়িম যে কেনেকে আৰু সৰু বনাব পাৰো বস্তুবিলাক ন্যানো টেকনলজিৰ কাম একো নহয় উই হ্যাভ টু ম্যানিপুলেট এটমিক স্ট্রাকচারস এটা আমি আৰু সৰু বনাব পাৰো বস্তুবিলাক ঠিক না আৰু এটা ব্লেন্ডিং কেনেকে দেখাই আছো এআই এর ব্লেন্ডিং হৈ গল আমাৰ GS3 আৰু এটা থাকে ইন্টারনাল সিকিউরিটি Now, internal security regarding aru eta bostu thake that is part of the IT and computers, that is cyber threats or what we call as cyber attacks. Ultimately, that pertains to cyber security. Cyber security related aspect ami current affairs ot পঢ়িছিলো that is called the CERT in পঢ়িছিলো cyber the response team India কি আছিল ফুল ফর্মটো পঢ়িলো না দিস ইজ তোমার সাইবার অ্যাটাক হলে তুমি জাস্ট রিপোর্ট কৰিব পাৰিবা দিট ইজ আ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটা পোর্টাল যাতে তুমি রিপোর্ট কৰিব পাৰিবা अबाउट সাইবার অ্যাটাকস নাও সাইবার থ্রেটস এন্ড সাইবার অ্যাটাকস আমার ইন্টারনাল সিকিউরিটির পার্ট বাট দে আর পার্টেনিং টু দি আইটি এন্ড কম্পিউটারস অলসো ঠিক তার লগতে ভারত 6G এলায়েন্স ভারত 5G এলায়েন্স তার পিছত আমার যেটো AI এর লগত ইন্ডিয়ার আৰু এটা আসপেক্ট আছে দ্যাট ইজ ইন্ডিয়ার নিজৰ যেটো ইন্ডিজিনাস AI দ্যাট ইজ দি কৃত্রিম আছিল কৃত্রিম AI ইন্ডিয়ার নিজৰ ঠিক আৰু এটা গ্লোবাল পার্টনারশিপ অন AI ইন্ডিয়া আৰু US এতিয়া AI এর কারণে গ্লোবাল পার্টনারশিপ অন AI ইন্ডিয়ার নিজৰ ইন্ডিজিনাস কৃত্রিম টু পঢ়ি লবা এন্ড G20 এর লগত রিলেটেড আসপেক্ট দ্যাট ইজ দি New Delhi Declaration on AI that was being discussed regarding the last G20 conference, New Delhi Declaration on AI. So these are all important regarding AI and machine learning. Machine learning or ভিতরতে আৰু এটা বস্তু পঢ়িব লাগে that is transformers. And ultimately আমার আসামৰ লগত related aspect that is semiconductors পঢ়িবই লাগিব রিগার্ডিং ন্যানোটেক বায়োটেক or ন্যানোটেকৰ লগত রিলেটেড দ্যাট ইজ কল্ড সেমিকন্ডাক্টরস নাও আসাম সেমিকন্ডাক্টর পলিসি আমি কোয়েশ্চন ডিসকাস কৰিম আজি এটা বস্তু গম পাই যাম আজি কোনে কেনেকে পঢ়ি আছে পঢ়া নাই বিকজ সেমিকন্ডাক্টৰলৈ আনসাৰটো কেনেকে লিখিম বুলি স্যার আসাম সেমিকন্ডাক্টর পলিসিৰ যদি কোয়েশ্চন আহে আনসাৰটো কেনেকে কোনে সুধিছিলা মেসেজ কৰিছিলা কোনোবাই মই পঠাই দিছিলো আনসাৰটো পিছত কৈছে স্যার কোত লিখিম আনসারটো দেখুন গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটতে গোটে আনসারটো আছে আসাম সেমিকন্ডাক্টর পলিসিলৈ যদি কোয়েশ্চন আহে আমার যেটো গভর্নমেন্টের ডকুমেন্টটো আছে আসাম সেমিকন্ডাক্টর পলিসি যেটো গভর্নমেন্ট ইস্যুড ডকুমেন্টস আছে তাতে আনসার দিয়া আছে আনসার তাতে ইনফরমেশন দিয়া নাই গোটে আনসারটো দিয়া আছে তাতে কেনেকে লিখিব লাগিব যদি ফিচার্স বিলাক খুদে ঠিক নাও আইটি এন্ড কম্পিউটারস হৈ গলে বিকজ ভুবন কোয়েশ্চনটো আহিছে না ভুবন পার্টেন্স টু স্পেস টেকনোলজি থার্ড থিং উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইজ স্পেস টেকনোলজি আমি স্পেস টেকত কি কি বস্তু রিলেট কৰিম নাও আকৌ কৈ আছো আইসোলেটেড টপিক নহয় ব্লেন্ডিং থাকিব স্পেসৰ লগত বায়োটেকৰ কোয়েশ্চন থাকিব পাৰে স্পেসৰ লগত ন্যানোটেকৰ কোয়েশ্চন থাকিব পাৰে স্পেসৰ লগত IMD ৰিলেটেড আসপেক্টস মেট্ৰলজিক্যাল ওয়েদার ক্লাইমেট এইবিলাকৰ কোয়েশ্চন থাকিব নাও স্পেস টেকৰ লগত ইন্ডিয়া স্পেস পলিসি ভালকে পঢ়ি লবা নোট কৰি লবা ইন্ডিয়া স্পেস পলিসি 2023 কি আছে তার সেলিয়েন্ট ফিচার্স কি ডাউনলোড কৰি লবা কৰবাৰ পৰা চাই লবা একবাৰ যে ইন্ডিয়া স্পেস পলিসি 2023 কি আছে আৰু ইন্ডিয়াৰ যেবিলাক আপকামিং স্পেস মিশনস আছে নাও again this is important for UPSC prelims also স্পেস মিশন কি আছে জাস্ট লিস্ট মি সাম নেমস তাতে লিখিব পাৰা নেম বিলাক কি আছে
व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन ইন্ডিয়ার সোলিয়াসে কি? হিউম্যান স্পেসত পঠাব অ্যাস্ট্রোনট স্পেসত গৈ হিউম্যান মুনত পঠাব yes 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 that is called the manned space mission or गगनयान, है ना. गगनयान इज इंडियाज फर्स्ट मैन स्पेस मिशन. इंसान लेके जाएगा, इंडियाज नहीं, इसरोस बोल सकते हो, बिकॉज फर्स्ट इंडियन टू स्पेस वाज अकॉर्डिंग टू ममता बनर्जी इट वाज राकेश रोशन, बट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इट इज राकेश शर्मा. ठीक है, सो गगनयान. अनदर थिंग दैट इज गोइंग ऑन इज आदित्य L1. चंद्रयान 4 को लेकर के भी बातें चल रहा है, शुक्रयान को लेकर के भी बातें चल रहा है कि वीनस में हम लोग कैसे भेज सकते हैं. ठीक है, एक दूसरा चल रहा है नासा और इसरो का सैटेलाइट, दैट इज कॉल्ड द निसार. लास्ट दिन में पढ़ा भी रहा था एक करंट अफेयर्स में शायद. ठीक है ना, इन सबसे रिलेटेड अगर चीजों को देखो तो सबसे ज्यादा इसरो अभी जिस बात को लेकर के सोच रही है, या गवर्नमेंट भी जिस बात पर अभी सबसे ज्यादा, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट बट वर्ल्ड वाइड, दैट इज प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस. स्पेस में कैसे प्राइवेट सेक्टर को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा बात चल रहा है. जानने का क्या चीज है कि कौन से कंपनीज है. देयर आर सम कंपनीज इन इंडिया, देयर आर सम टेक कंपनीज इन इंडिया हु आर वर्किंग फॉर प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस. और इसको लेकर के गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं. अब जैसे ही प्राइवेट सेक्टर का बात आ जाएगा तो स्पेस एक्स आ जाएगा, तो रीयूजेबल रॉकेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा. Now again I am saying these are important not only for APSC but in UPSC also, reusable rockets, because अब ये सिर्फ इससे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में. इन दोनों को मिला करके, इन सभी को मिला करके, इन 1 2 ब्रॉडर एस्पेक्ट 3 4, इन चारों को मिला करके एक क्वेश्चन का आंसर बन सकता है तुम्हारा. That examine the significance of India's space policy. How do you see the space infrastructure in India growing up with the help of private enterprises? अब लिखो उसमें क्या क्या लिखना है तुमको. इंडिया इज डेवलपिंग रीयूजेबल रॉकेट्स. इंडिया इज रीयूजेबल रॉकेट्स में नहीं, इसमें और थोड़ा रिफाइनली लिखना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स. अच्छा लगता है देखने में. रॉकेट बोलोगे तो फिर बचपन जैसा फील आता है. ठीक है ना. भुवन हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा, तो इस बार देख सकते हो कि नाविक सैटेलाइट का क्या काम है. इंडिया का खुद का नेविगेशन सैटेलाइट, दैट इज नाविक NAVIC. ठीक है, और जो भी ग्लोबल पार्टनरशिप है, इंडिया US हो सकता है, नासा इसरो हो सकता है, इंडिया यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पार्टनरशिप हो सकता है, या इंडिया अगर किसी और दूसरे कंट्रीज के साथ भी पार्टनर्स कर रहा है, तो भी ग्लोबल पार्टनरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो भी ग्लोबल पार्टनरशिप्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेस टेक्नोलॉजी इसीलिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ना. स्पेस टेक के बाहर अगर हम लोग देखें, देखो ब्लेंडिंग रहेगा. क्या है दूसरा, चौथा हमारा जो ब्रॉडर एस्पेक्ट, दैट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी. अब ये स्पेस टेक से तो बाहर नहीं है डिफेंस. ऑफ कोर्स हमको नेविगेशन चाहिए. नेविगेशन की बात करेंगे तो नेविगेशन अपने को चाहिए यहां पर. तो डिफेंस टेक में सबसे पहला चीज जो भी हमारा सैटेलाइट्स वगैरह है, वो डिफेंस टेक में काम में आने ही वाले हैं बाद में, है ना. लेकिन डिफेंस टेक में जो हम लोग US के साथ भी हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, इस चीज में हम लोगों ने इजराइल के साथ भी कोऑपरेट करने का कोशिश किया है, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल. इसको सीधे सीधे भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को हम लोग सीधे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दैट इज ड्रोन, है ना. ड्रोन से अच्छा लगता है देखने में इफ यू से इट एट्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स. अब इसको लेकर के इंडिया और बाकी दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कंट्रीज है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, उसमें वी आर कोलैबोरेटिंग फॉर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAV, जिसमें US भी हमको हेल्प कर रहा है, एंड इजराइल ने तो हम लोगों को दिया ही है मोजेस, जो उसका अनमैन्ड एरियल व्हीकल है. फ्लाइट जैसा दिखता है, ड्रोन जैसा दिखता ही नहीं है वो. ठीक है ना, जो हम लोग नॉर्मल ड्रोन्स देखते हैं. ठीक है ना. एक AI इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये तो रहेगा ही. वाह, डिफेंस का स्पेलिंग मैंने बड़ा मस्त लिखा है, AI इन डिफेंस टेक. अब एक दूसरा जो है एस्पेक्ट जो इंडिया कोशिश कर रहा है, दैट इज S-400, या जिसको हम लोग एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या
एंटी ड्रोन या एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी। एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो इजराइल के पास है उसका क्या नाम है, याद है किसी को? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट थिंग, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो टू यूज करे इजराइल। इजराइल और मोस्ट होलिएस्ट प्लेस और नाम की द डोम, दैट थिंग इज आयरन डोम, इट इज कॉल्ड एन आयरन डोम। ठीक, सो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मिसाइल टेक्नोलॉजीज, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट, বাট ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। APSCৰ কাৰণে মই বিলিভ নকৰোঁ যে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ডিফেন্স টেক, বাট ষ্টিল এইবিলাক আসপেক্ট বেলেগতো পঢ়িবা। যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ পঢ়োঁ, ইণ্ডিয়া US ৰিলেশ্যনত আমি আনমেণ্ড এৰিয়েল ভেহিকলছৰ কথা পঢ়িম, আমাৰ যিটো ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কথা পঢ়িম তাতে আমি এইবিলাক বস্তু পঢ়িম। ঠিক, এতিয়া দেয়াৰ আৰ সাম মিছলেনিয়াছ টপিকছ অলছ। মিছলেনিয়াছ টপিকছত যদি আমি যাওঁ, দেয়াৰ উইল বি সামথিং কল্ড ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, যাৰ পৰা কুৱেশ্যন এক্সামত সুধিব পাৰে, APSC সুধিব পাৰে, UPSC সুধিব পাৰে। দেট ইজ সামথিং ৰিলেটেড টু লাইট পলিউশ্যন। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক লাইট পলিউশ্যন, মেইনছত সোধাৰ বহুত কম চান্সেছ, বাট ষ্টিল চাই যাবা একবাৰ। লাইট পলিউশ্যন এণ্ড ডাৰ্ক স্কাই ৰিজাৰ্ভ, নাম শুনিছা? কি হয়? লাষ্ট দিন মই চাগে কৈ আছিলোঁ বাহিৰতে, দেৰ ইজ ইমান পলিউশ্যনৰ কথা আহি থাকে, লাইট পলিউশ্যন। There is something called tire pollution. Tire pollution শুনিছা কি হয়? What is tire pollution? There is something called tire pollution that is being discussed all over the world now. What is tire pollution? नहीं सुना? Tire pollution is something that is related to EVs, electric vehicles, because electric vehicles are heavier. Electric vehicles are heavier. किमान heavier? Almost 35% heavier than fossil fuel run vehicles, petrol, diesel vehicles और पड़ा 35% बेसी heavy है due to its battery weight. Now due to this, because tires भी लगतो same. Tires हमारे जेटू petrol कार कारण जेटू tire, diesel कार कारण जेटू tire, electric vehicles और कारण same tire. टायर्स भी लग किया है, ड्यू टू 35% मोर वेट्स टायर्स आर गेटिंग अपग्रेडेड, अब्रेजन होया से टायर और so टायर जो जेटू एब्रेशन होया से दैट आर गेटिंग स्टिक्ड इन द रोड। जितना रोड हीटेड होय, फ्यूम्स आर गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम द रोड्स। रोड और बड़ा फ्यूम्स जनरेट होय, जितना रोड टू हीट अप होबो, এই এব্রেডেড টায়ার্স और পার্টিকলস বিলাক রবার और টেফলনৰ হ'ব পাৰে, এইবিলাক যেতিয়া ফিউমস ক্ৰিয়েট কৰে, it adds methane and carbon dioxide emissions to the atmosphere. बहुत less amount but it will grow up যদি আমি এই 35% weight আরো টায়ার টেকনোলজি ডেভেলপ না করো। Now coming back to light pollution. What is light pollution? এটা लाइटिंग जो कर आर्टिफिशियल एक्सेसिव लाइटिंग हो गया है अभी चारों तरफ। हाँ, इसीलिए देखना कभी कभार रात को भी कौवा तुमको बोलते हुए नजर आएगा, आधी रात को भी कौवे का तुमको कॉल सुनाई देगा। हाँ, मतलब नेचर में वो अफेक्ट कर रहे हैं, उनको पता नहीं चलता दिन है कि रात है। यस यस यस। तो जो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले हमारे एनिमल्स हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दिन है या रात है। दिस एस्पेक्ट इज रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, बट ये फिर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी रिलेटेड करेगा कहीं ना कहीं पर जाकर के, बिकॉज आर्टिफिशियल लाइटिंग जो है इट इज पार्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ब्लू LED बना सकते हैं, 2004 में ये UPSC में क्वेश्चन भी था, 2014 में जो नोबेल प्राइज मिला था, इट वाज रिगार्डिंग ब्लू LEDs। इट वाज रिगार्डिंग ब्लू LEDs। ब्लू LED इन्वेंट करने की वजह से क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन की ब्लू LED का क्या सिग्निफिकेंस है ह्यूमन बींग्स के लाइफ में। तो ये ह्यूमन बींग्स अगर ब्लू LED बना सकते हैं तो कुछ ऐसा लाइट भी बना सकते हैं जिससे ये लाइट पोल्यूशन कम हो जाए। तो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व कहां पर है? पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र, इट हैज बीन कॉल्ड एज द फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन इंडिया। अब ये क्यों है ऐसा? बिकॉज ये इस पूरे टाइगर रिजर्व को एक ऐसा टाइगर रिजर्व बोला गया है जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल लाइटिंग रात के समय एटलीस्ट नहीं आता है।
जो हैबिटेट्स हैं एनिमल्स का वो अफेक्टेड नहीं होता है इससे। इसीलिए जब रात को कोयल बोलता हुआ नजर आए तो ठीक है, लेकिन जब रात को कौवा या कोई दूसरा चिड़िया का आवाज सुनाई दे तो लोग अजीब होते हैं। गांव के लोग तो हमको अगर फोन करते हैं तो इतने रात को भी कौवा कहां से बोल रहा है ये सभी सुनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी दैट इज सस्टेनेबल एनर्जी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है तो हम लोग उसमें इस चीज को देखेंगे ज्यादा। ग्रीन एनर्जी या हाइड्रोजन सेल, अब ये नैनो टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है इसीलिए हम लोग इसको साइंस एंड टेक में भी देखते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के साथ एस्पेक्ट है तो ग्रीन एनर्जी और जो हमारा हाइड्रोजन सेल या हाइड्रोजन को डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए होता है जो इंडिया के पास अभी नहीं है, हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के साथ जो अपना ये प्रोग्राम था साइट, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर जनरेटिंग, क्या था ये, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, यस, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी साइट एक प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो क्या होता है, आंसर तुम्हारा रिच बन जाता है। बात करेंगे कैसे रिच बनता है, कैसे क्या बनता है। अब यही ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएगा तो यहां पर E20 भी आ जाएगा। अब E20 जनरेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए ये तो साइंस एंड टेक में ही पढ़ना है, बट देयर विल बी अ ब्लेंड। मैं हमेशा बोलता हूं ब्लेंडेड टॉपिक्स तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा खराब करेंगे। ब्लेंडेड टॉपिक सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम का जो लिथियम रिजर्व्स इन JNK, इसका क्या इम्प्लीकेशन है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो, चाहे साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट में हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट में हो, चाहे बैटरीज को डेवलप करने में हो। क्योंकि इंडिया अभी बैटरी के एनर्जी को कैसे स्टोर किया जाए, बैटरी एनर्जी स्टोरेज मिशन चालू कर रहा है कि बैटरी के एनर्जी को ऑलमोस्ट 4000 मेगावाट बैटरी कि 4000 मेगावाट एनर्जी को कैसे हम लोग बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। इंडिया इस टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा बायोटेक में मैं एक चीज मिस कर गया शायद, अगर ऐड करना चाहते हो तो इसमें ऐड कर सकते हो। दैट इज समथिंग कॉल्ड, ये GM क्रॉप के जैसा ही है, इट इज समथिंग कॉल्ड लैब ग्रोन मीट। सुने हो क्या है लैब ग्रोन मीट? नाउ देयर आर 2 लैब ग्रोन थिंग्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस चीज को पढ़ लोगे तो आंसर्स में ऐड कर पाओगे कि इंडिया का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में नहीं आया है अभी तक, US में है, बट इंडिया कैन ब्रिंग। साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। हाँ, मतलब उसके फर्टिलाइज्ड एग को यूज करके हम लोग मीट्स बना रहे हैं, चाहे वो चिकन हो, रेड मीट्स हो, जनरली रेड मीट्स बनाते हैं। लैब ग्रोन मीट भी बना रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स भी बना रहे हैं। इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड्स हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। लैब ग्रोन मीट एंड लैब ग्रोन डायमंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो देयर आर सिमिलर एस्पेक्ट्स। असम से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट्स आएंगी इसमें साइंस एंड टेक में, सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अलावा भी। अगर मिसलेनियस टर्म में देखें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड दी ब्रह्मा 2D मॉडल। क्या है ये, नाम सुने हो? व्हाट इज ब्रह्मा 2D? व्हाट इज ब्रह्मा 2D? एक एस्पेक्ट है रिगार्डिंग असम है तो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। ये ब्रह्मपुत्र डेवलपमेंट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मपुत्र मिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में जो है, उसका एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये एक मॉडल है इंडिया ने ही बनाया है, दैट इज कॉल्ड दी इंडिजिनस रिवर मॉडल। एक रिवर कैसे फ्लो कर रहा है, ये आगे इसका फ्लो कैसे हो सकता है, এই বস্তুটো এতিয়া মাজুলীত আমার ট্রায়াল চলি আছে। আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা 2D মেপ বনাব পাৰো, কোৱাসি 3D বুলি কোৱা হৈছে মডেলটো। ফুল্লি 3D নহয়, বাট ইট ইজ কোৱাসি 3D, যেটোৰ সহায়ত আমি কি জানিব পাৰো যে এটা ৰিভাৰ কোনটো পাথত যাব, কেনেকৈ কাম কৰিব, আমি এই বস্তুটো তাৰ পৰা জানিব পাৰো। ক্লাছত হেল্ল' ক্লাছে আছে ঠিক হল না? সো হৈ গ'ল সিলেবাছৰ কথা, টপিকছৰ কথা। কাম বেক হিয়াৰ, সিলেবাছ হৈ যোৱাৰ পিছত attempt the PYQs first, but science and tech or PYQs কৰাৰ পিছত but you will understand কি তাতে বহুত বস্তু এড কৰিব লাগিব স্যার। যে কোয়ান্টাম টেকনলজিৰ কোৱেশ্চন একবাৰ খুদি লৈছে, ন্যানো সায়েন্স এন্ড টেকনলজি খুদি লৈছে, there is no answering, no questions that has come about biotech। বায়োটেকৰ কোৱেশ্চন আহা নাই।
So there is high chances that you can get some biotech questions this year. Biotech or पड़ा question expect करिबा पड़ा. There is high chances that you can get space related questions this year. And there is highest chances of getting asked about questions regarding semiconductors. So semiconductors are related to the question of jao. Let's move on to this thing. Let's write one answer. चलो क्वेश्चंस को नोट करो पहले. क्या है क्वेश्चन? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑफ द टू द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री टू द इंडियन इकोनॉमी. हाईलाइट द गवर्नमेंट्स रीसेंट इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम. अब इसी के रिगार्डिंग इसी में क्वेश्चन एक और ऐड हो सकता है. सिमिलरली ये जो हाईलाइट गवर्नमेंट रिसेंट इनिशिएटिव है, अब तुमको अगर GS5 में क्वेश्चन पूछ ले आसाम रिलेटेड पेपर में कि आसाम के सेमीकंडक्टर पॉलिसी को डिस्क्राइब करो, पहले आसाम के सेमीकंडक्टर पॉलिसी को देखते हैं. मोरीगांव में प्लांट खोला है टाटा ने, मतलब इनॉग्रेट हुआ है, खुला है कि नहीं मुझे अपडेट नहीं है. सेमीकंडक्टर बनाने के लिए टाटा ने खोला है प्लांट. GS3 খুদিব পাৰে, এইটো পেপাৰতে খুদি দিব পাৰে ৰিগাৰ্ডিং আসাম. কোনে ৰখাই থৈছে है ना. সেম কোৱেশ্চনো খুদে কেতিয়াবা. GS1ত এটা কোৱেশ্চন খুদিছে, সিমিলাৰ কোৱেশ্চন তুমি GS5ত সেম ইয়াৰতে পাবা है ना. সো মই কাৰণে সদায় কৈ থাকো না, GS বিলাকক কেতিয়াও আইসোলেট কৰি নপঢ়িবা. GS আইসোলেট যোনে কৰিছে ই ফচিব, তাৰ মাৰ্কস বিলাক ভেৰি কৰিব চাবা. GS1ত বহুত কম মাৰ্কস, GS3ত বহুত বেছি মাৰ্কস, এনেকুৱা হৈ যায়. নাও বস্তুবিলাক চাবা কেনেকে ডিল কৰিবা. ফাৰ্স্ট সেমিকন্ডাক্টৰ ইন্ডাস্ট্ৰি. সাপোজ 15 মার্কসৰ কোৱেশ্চন আছে, যদি লিখা স্টার্ট কৰা, অলৱেজ ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম দি ইন্ট্রোডাকশন. কেনেকে ইন্ট্রোডিউস কৰিবা? ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আর দি keywords. Discuss the significance. Now you have to discuss, so you have to talk about positives, negatives, significance, implications, everything. Semiconductor industry to the Indian economy. So first you have to define what is semiconductor. Regarding semiconductor, any questions comes in the exam, first you have to mention one thing, that is introduction ita start koriba, that semiconductors are called the heart and brain of modern electronics. This is the first term you have to mention. Semiconductor, regarding any question ahok, introduction of semiconductors are called the heart and brain. মোৰ লগত লিখি যাবা, নহলে চাই লবা একবাৰ, সুধি লবা, পিছত লিখি লবা. Heart and brain of modern electronics. This is the first line. মই গোটেই আনসাৰটো নেলেখাও, কিন্তু মই কেইটামান কিৱৰ্ড কৈ দিম যেবিলাক লিখিলে you get scoring chances. This is not the best answer. মই বাৰে বাৰে কওঁ, আকৌ কৈ আছো, my answer is not the best answer. This is not the answer you have to follow. There is nothing called model answer. Model answer কৰি ঘূৰি ফুৰি আছা. There is nothing called model answer. Is there a model human being? Is there a model book? Is there a model reference? If there is no model, nothing, then there can be no model answer. Model answer বুলি কি হয়? তোমাৰ আনসাৰ বেলেগ হ'ব. মই বহুত আনসাৰ এনেকুৱা দেখা পাইছো, টপাৰ্সৰ কপিতকে বেছি ভাল আনসাৰ পাস কৰা নাই এনেকুৱা লৰাৰ কোৱেশ্চন টেষ্ট সিরিজত থাকে. Now coming back to the main point. Now semiconductors are called the heart and brain of modern electronics. Now this is the term, please mention this term because this is the one single aspect that তোমাক marks আনি দিব. This is the one single aspect that will give you marks. Now মই কি কৈ আছিলো যে আমাৰ আসাম গভৰ্নমেন্টৰ যেটো ডকুমেন্ট আছে তাৰ পৰা আমি বহুত বস্তু ল'ব পাৰো. কেনেকৈ ল'ব পাৰো? This is Assam government's actual
circular. See, this is the notification of Assam's semiconductor policy. Lakshmanan IAS. This is Assam's electronics, semiconductor, etc. policy. Department of Industries, Commerce and Public Affairs, Government of Assam. This is the message from Mama. Now this is the background. Assam semiconductor policy, A2 ke bhal reference, there is nothing. Basic page nai, keita page ase? If we see, there are not more than 15 pages. 15 page or pada, if starting or bilak podibo na lage iman. Start from the background. I will send this thing in the group, Telegram group send kori din. Tate thaki jay. WhatsApp korile kut herai jay. Thik. Now, let's see what is this. Yar pada kene ka tani ba pariba. Just see what is the background is talking about. Industrialization is Assam, dates to the days, bahut kiba kibi likha ase, Dig Boys, refinery, bahut kiba kibi likha ase. First, tumi jar pada tani ba, ki likha ase that at present the state has a robust industrial base covering segments like petrochemicals, fertilizers, textile, cement, plastic, traditional handlooms and handicrafts, tourism. এইবিলাক আমাৰ অসমৰ বেসিক ইন্ডাস্ট্রি এতিয়া তো কনক্লুজনৰ কাৰণে তোমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যাব যে আসামত এইবিলাক ইন্ডাস্ট্রি আছিল বাট দে আৰ লিমিটেড ইন প্ৰভাইডিং এমপ্লয়মেন্ট তো আমি এমপ্লয়মেন্ট কেনেকৈ প্ৰভাইড কৰিম তুমি যদি চোৱা ইনফৰমেশন কৰ পৰা ল'বা ইয়াৰ পৰা Asian Development Bank has conducted a study Assam as India's gateway to ASEAN in the year 2021. Now, with this gateway to ASEAN, now ASEAN is a bigger market. Our semiconductors or karane, modern electrics or karane, electronics or karane, ASEAN is a bigger market. Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapore, they have a bigger market and raw materials so amar tar pada hai. ঠিক তাৰপিছত government has a target to কি আছিলে to bring 75 billion economy by 2025 কাৰ আসামৰ total GDP will become $75 billion along with the sustainable development goals আৰু বেলেগ একো পঢ়িবই নালাগে সব এইটোতেই আছে this only documents তাতে সব পাবা তুমি now হৈ গ'ল এইটো this is all about Assam's target কি দিখা আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড সার্ভিস সেক্টর ইকোনমি কি কয় আছে ইয়াতে ডকুমেন্টস বিলাক আছে ইজ অফ ডুইং বিজনেস বাদ দিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি চোৱা আসামৰ ডেডিকেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার কি হৈ আছে মানে ইজ দি টেক পার্ক ইন গুৱাহাটী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক বায়োটেক পার্ক প্লাস্টিক পার্ক ব্যাম্বু টেকনোলজি পার্ক অল অফ দিস থিংস টেক অৱেজ তুমি চোৱা কি আছে এটোৰ পৰা হিউজ টেক অৱেজ ফ্ৰম দিস ডকুমেন্ট again এতিয়া আহা কি ল'ব পাৰিবা আনসাৰৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট থিং ইজ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড সেমিকন্ডাক্টৰ্স তাৰ পৰা কি ল'ব পাৰিবা ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড সেমিকন্ডাক্টৰ্স তাৰ যেটো ইন্ট্ৰোডাকশন আছে ক্ৰুচিয়েল ড্ৰাইভাৰ্স অফ ইকোনমিক গ্ৰোথ স্ট্ৰেটেজিক সিকিউৰিটি ফৰ কান্ট্ৰিজ আমাৰ যেটো ফাৰ্স্ট ইন্ট্ৰোডাকশন লিখাৰ পিছত যে লাইনটো এড কৰিবা দ্যাট ইজ দিস লাইন দ্যাট ইণ্ডিয়া এইমছ টু অচিভ আ 5 ট্ৰিলিয়ন ইকোনমি with a significant portion from its 1 trillion digital economy. Got it? Now, digital economy যদি আমার 1 trillion হয়, we have to make our electronic technology stronger. তার কারণে we need semiconductors. So there is a need for semiconductors from here only. ঠিক আগো ইনফরমেশনস বিলাক চাবা কি ইনফরমেশন তুমি আনসাৰত এড কৰিব পাৰিবা now here pandemic geopolitical situation এইবিলাক বাদ দিয়া কোড গল লাইন টু digital economy মানে economy that is related to the electronics information technology ইয়াতে লিখা আছে বস্তুবিলাকৰ লগত এড কৰি দুটাই ডিজিটাল ইকোনমি মানে আমাৰ ডিজিটাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰক ইউজ কৰি আমি যেটো ইকোনমিক প্ৰডাক্টিভিটি জেনাৰেট কৰি আছো এটো আমি ইন্ডাস্ট্ৰিয়াতো কৰিব পাৰো আমি এগ্ৰিকালচাৰতো কৰিব পাৰো আমি যদি AI ইন এগ্ৰিকালচাৰ ইউজ কৰো that itself means কি আমি ইলেক্ট্ৰনিক্স ইউজ কৰি আছো now that brings agriculture into the industrial sector agricultural into the digital sector so that is digital economy মানে আমার digital infrastructure পৰা আমার ultimately economy means nothing but economic production
প্ৰডাকশ্যন মানে কি ক'ৰ পৰা আহিব প্ৰডাকশ্যনটো ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ জৰিয়তে আমি যেটো প্ৰডাকশ্যন ওলাই আনিছোঁ that is digital economy so 1 trillion digital economy মানে আমাৰ যেটো ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰ বেচিছটো থাকিব অলমোষ্ট $1 trillion আচ্ছা আৰু এটা লাইন আছিলে ইয়াতে ইয়াতো থাকিব নাও মই হাইলাইট কৰি থৈছো সি এটো আমাৰ আসাম ৰিলেটেড এসপেক্টস বিলাক ইয়াতে পাই যাবা দিস ইজ দ্য থিং মই এটো সেন্ড কৰি দিম ইয়াৰ পৰা আৰামছে আনসাৰ লিখিব পাৰিবা তো যদি আসাম সেমিকন্ডাক্টৰ পলিসিৰ কোশ্চেন যদি খুদে তো দিস ইজ দ্য আনসার দিয়া আছে ইয়াতে পলিসি ভিজন এন্ড অবজেক্টিভ তুমি চাব না লাগে জাস্ট ওয়াট দিস ইজ ইওর ইন্ট্রোডাকশন এটো খৰি কৰি দিলে ইন্ট্রোডাকশন হৈ যাব একবাৰ পঢ়ি চোৱা ইন্ট্রোডাকশন হ'ব নে নহব ঠিক তাতে পয়েন্টস বিলাক লিখিব লাগিব যদি তোমাৰ সিগনিফিকেন্স বুলি কয় হোৱাট আর দি সিগনিফিকেন্স দিয়া আছে attract investment key investment আহিব by providing a comprehensive package of incentive including land allocation regulatory support financial assistance আৰু কি কৰিব research and development promote কৰিব কেনেকে collaboration between industry academia research institution confidentiality মানে তাৰ যেটো আমাৰ IP আছে intellectual property আছে এই intellectual property আমি কেনেকে safeguard কৰিম Assam will ensure that স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ লগতে কি কৰিব যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ আমাৰ কোৱা হৈছে যেটো আমাৰ নগাঁও পেপাৰ মিল আছিল জাগি ৰোডত তাৰ যেটো সেমিকন্ডাক্টৰ ফেসিলিটি হ'ব তাৰ লগতে গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব এটা গভৰ্নমেন্টে কৈছে ইট ইজ কম্পালসৰি যে টাটায়ে কি লগাব টাটা উইল বিল্ড আ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনষ্টিটিউট সেমিকন্ডাক্টৰ ফেসিলিটিৰ লগতে এটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনষ্টিটিউট তাতে বনাব য'ত ভোকেশনাল ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব লোকাল ইউথক Again, development of world-class infrastructure, including industrial parks, technology incubators, research facilities. হৈ গল আসামে কি আৰু কি কৰি আছে we are simplifying procedures for obtaining license permits approvals sustainability maintain কৰি আছো ecological footprint কমিব eco friendly technologies আহিব আৰু of course global competitiveness তো বাঢ়িবই because hey ASEANৰ ডেটাটো যোৱা Assam is the gateway to ASEAN তো gateway to ASEAN হলে মানে আমি দুটা বস্তু কৰিব পাৰো now Assam why it is very important টাটায়ে কিয় গুজৰাটত দুটা ফ্যাক্টৰি লগাইছে আসামত কিয় এটা তিনটাই মেইনল্যান্ডত লগাব পাৰিলে হয় মেইনল্যান্ড মানে আমাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত লগাব পাৰিলে হয় কৰবাত হা Transportation. yes proximity to China proximity to Vietnam these are huge markets for semiconductor industries Taiwan Singapore Malaysia these are huge markets for semiconductors so এইবিলাক মার্কেট এড্রেস করার কারণে আসামস বিকাম আ ভেরি ইজি লোকেশনস সো আৰু এটা বস্তু কোৱা হৈছে ইয়াতে ব্ৰেইন ড্ৰেইন ৰিভাৰ্সাল যে আসাম ইজ অলসো ট্ৰাইং টু এনশিওর ব্ৰেইন ড্ৰেইন ৰিভাৰ্সাল যে আসামৰ পৰা যেবিলাক বাহিৰত গৈ আছে এতিয়া বেংগালোৰৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে বুলি আমাৰ CM কৈছে এদিনা যে ইয়াতে ফ্যাক্টরি যে কাম কৰিব টাটা তাতে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাম কৰিব দে আৰ গেটিং ট্ৰেইনড ইন ফেসিলিটি ইন বেংগলোৰ ঠিক So this is the thing এইবিলাক কৰিলে আৰামছে ইজিলি হৈ যায় বেলেগ একো না লাগে ইয়াতে গুটে আনসারটো দিয়া আছে নাও এতিয়া যদি আমি আনসার লিখিব যাও ফার্স্ট থিং যেটো মই ইয়াতে কৈ আছিলো দ্যাট ইন্ট্রোডাকশনত কি লিখিবা সেমিকন্ডাক্টরস আর কল্ড এজ দি হার্ট এন্ড ব্রেইন অফ দি ইন্ডিয়ান দি মডার্ন ইলেকট্রনিক্স নাও second point India is world's software hub world or software hub thus it becomes important it becomes very important to realize the potential of semiconductors to realize or recognize the potential of semiconductor industry in India.
फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट बहुत वस्तु को हो पारा। इंडिया वर्ल्डर सॉफ्टवेयर हब बिकॉज इंडिया जेटू आमार सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चारिंग আছে তাতে इंडिया इज द लीडर। सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चारिंग होत नाही ना, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर मैन्युफैक्चारिंग होत असे होते है ना, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चारिंग होत इंडिया इज अ हब। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ना बॉडीज जो लिखा, बॉडीज की लिखी मम्मी, दैट इज द सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस की আছে না, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? फर्स्ट सिग्निफिकेंस की होबो আমার? इफ यू आर राइटिंग द सिग्निफिकेंस, what will be the significance of the semiconductor industry? 5 trillion economy, to make the 5 trillion economy, है ना, तो अल्टीमेटली इसको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में लेंगे तो लिखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा पहला ही मोटिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है, और मैं बोलता हूं ना, इट्स ऑल अबाउट आंसरिंग स्टाइल। यही क्वेश्चन अगर सेमीकंडक्टर पॉलिसी ऑफ आसाम में पूछ ले GS2 में, तो उसको अलग टाइप से आंसर करोगे, उसमें उसके लीगल एस्पेक्ट पे बात करोगे, उसमें उसके दूसरे ऐसे एस्पेक्ट्स पे बात करोगे, फॉर एग्जांपल जो GS2 से रिलेटेड, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिवनेस, कि कैसे हम लोग जो हमारे ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो इंक्लूडेड नहीं है इन दिस थिंग, उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, और जिससे हम लोग जो हमारा क्या गैप बोलते हैं उसको हम लोग, डिजिटल गैप है, उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, और ऐसे लोकेशन पे इंडस्ट्रीज डालने से सोशल जस्टिस कैसे इंश्योर हो सकता है, ऐसे चीजों पे बात करेंगे अगर GS2 में आए तो, है ना। बाकी सरकारों को कैसे उसको फॉलो करना चाहिए आसाम को, उस पे बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग GS3 में आंसर करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वही चीज मेंशन करोगे कि इंडिया इज प्रोजेक्टिंग a $5 trillion इकोनॉमी बाय कौन सा ईयर, कौन सा ईयर का टारगेट है इंडिया का? 2027 है ना, 2027 इंडिया इज ट्राइंग टू हैव अ $5 trillion इकोनॉमी, और by 2025 इंडिया इज, नाउ इंडिया पोजीशन की है, इंडिया इज इन व्हिच पोजीशन? fourth number, fourth. Someone says fourth, someone says fifth. We are at par with Germany now. So we are at fourth or fifth number, we can say. Generally we say we are fifth number. We have US, we have China, then we have Germany, sorry, we have Japan, Germany and India. So India is the fifth largest and the most growing economy. India is the fastest growing economy in the earth now. और এই টু প্রসেসর যদি আমি চাও, আমি কি চাম যে বাই 2025 ইন্ডিয়া উইল সারপাস দিস টু কান্ট্রিজ এন্ড উইল বিকাম থার্ড লার্জেস্ট ইকোনমি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ইন্ডিয়া যেটো গ্রোথ ট্রেজেক্টরি আছে, সবে কৰিছে IMFও সেম গ্রোথ ট্রেজেক্টরি দেখাইছে, যদি আমার মিনিমাল গ্রোথ হয়, যেটো আমার নর্মাল, যেটো 6.6 to 7% গ্রোথ যদি আমি এনশিওর কৰিব পাৰো, যেটো আমার হয় নর্মাল, আফটার 2008 আমি জেনারেলি 6 to 7% গ্রোথ আমি এনশিওর কৰিছো, সেম গ্রোথটো যদি আমি চাও, উইল সি দ্যাট ইন্ডিয়া it is growing at a pace that will reach by 2025, it will reach 6 to 7% growth rate, it will reach third largest economy, or 2027 India will become a $5 trillion economy, or 2047 will become the largest economy of the world, not only largest economy but will become a developed nation। एक आने विकसित भारत और अमृत काल का जो बात बोला है, it is regarding this। Now economic growth যদি আমি এনশিওর করিব পারো, how can semiconductors be the one? Now data mention করিবা ইয়াতে, বেশি লিখিব না লাগে, ইকোনমিক গ্রোথ লিখিছা, semiconductors will foster economic growth, ইমান লিখিলে বোরিং আনসার হয়ে যায়। জাস্ট মেনশন দ্যাট ইন্ডিয়াজ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি is valued is projected to be valued as
कितना डॉलर? $64 बिलियन बाय 2026। $64 बिलियन बाय 2026। 3 टाइम्स ब्रैकेट लिखिबा पारा, नॉर्मल लिखिबा पारा, 3 टाइम्स as of 2019। बस इकोनॉमिक ग्रोथ दिस मच इज एनफ। जस्ट लास्ट दैट लाइन मेंशन कर दिबा पारा जे which ensures that this industry will be a growth driver, এই ডেটাবিলাকে মার্কস আনি দিব তোমাক। 3 times as of 2019, India is projected to be value at $64 billion by 2026। बस this is the first point significance। next significance কি? মই বোর্ডত লিখো না, সুবিধা হ'ব। what is the next significance? তাতে লিখা আছে আমাৰ আসামৰ যেটো পলিসি আছে, মই বাৰে বাৰে কওঁ না, তাতে সব বস্তু মেনশন কৰা আছে। ফার্স্ট ইজ ইকোনমিক গ্রোথ হৈ গল, সেকেন্ড ইজ এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন। গেস কৰিব লাগিব কিন্তু বহুত বস্তু। ইন্ডাস্ট্রি মানে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন থাকিবই। এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন আমাৰ আসামৰ সেমিকন্ডাক্টৰ পলিসিতে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনৰ কথা কি কোৱা আছে চোৱা। job creation, that the policy envisions creating multitude of employment opportunities for the local population, contributing to the inclusive growth and socio-economic development। ঠিক সেম কথাটো ইয়াতো মেনশন কৰিবা তুমি যদি কৰিব ইচ্ছা যায়। ইয়াতে কি কৈছে? নাও ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি, রাহুল গান্ধীও কৈ থাকে যে ইণ্ডিয়াৰ ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর গ্রো কৰা নাই ভালকে। তাতে ইম্প্যাক্টটো কি হৈ আছে? ইণ্ডিয়াৰ ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ভালকে গ্রো কৰা নাই, কিয় রাহুল গান্ধীয়ে তাতে ধৰি আছে? বিকজ ইণ্ডিয়াৰ যেটো ইকনমিক গ্রোথ দ্যাট ইজ টোটালি ডিপেন্ডেন্ট আপন সার্ভিস সেক্টর। তাতে রিস্কটো কি? হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দ্যাট? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सॉफ्टवेयर एडवांसमेंट है तो सर्विस ज्यादा दे रहे हैं। इसीलिए हो रहा है। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? वन प्रॉब्लम दैट लाइज देयर इज कि एक्सपोर्ट कम गया है। हाँ, एक्सपोर्ट कम गया है, कि गुड्स एक्सपोर्ट कम हो गया है। यस, एक्सपोर्ट कम हो गया है। दूसरा ये हो रहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है लोगों का, वो बहुत ज्यादा उनको इनकम नहीं लाके दे पा रहा है ना। इनकम जो है नहीं लाके दे पा रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देख रही है कि चलो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो स्टार्टअप शुरू कर दो। इसलिए गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को भी एनकरेज कर रही है। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज का क्या फायदा हो सकता है? कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोथ, दोनों टाइप के एम्प्लॉयमेंट देते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इनडायरेक्ट कैसा? फैक्ट्री के बाहर अगर दुकान भी लगाएगा, फॉर एग्जांपल एकदम एम्स टू सभा तुम्हें आमार जोते जोते एम्स হৈছে सभा, एम्स तो किमान मानु पढ़िब आरो 1000 किमान मानुर हेल्प हबो बहुत। बट एम्सर कारणे जे बेलेग इकनमी এটা গ্রো কৰি থাকে, তাতে এই দোকান কোনোবাই লগাইছে, কোনোবাই কিবা হোটেলস লগাইছে। নহলে আগতে আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো নেকি সাংসাৰিত 3 স্টার হোটেল থাকিব, সাংসারিত ডাঙৰ ডাঙৰ ধাবা থাকিব, ৰেষ্টুৰেণ্ট থাকিব? আমি এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া আছে, কিয় আছে? দ্য ৰিজন ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট। দ্যাটস ওয়াই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো অ্যাকর্ডিং টু সেমিকন্ডাক্টর, according to Semiconductor Industry Association, according to Semiconductor Industry Association,
the fabrication units will provide more than 40,000 jobs, new jobs, या एम्प्लॉयमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, परमानेंट है ना, परमानेंट जॉब्स बाय कितना, बाय 2027। एकदम तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टॉप एस्पेक्ट जो यहाँ पे इंश्योर कर दिया तुमने। और तुमको खुद के मन से कुछ नहीं बोलना है, मन से बना के नहीं बोलना है, अकॉर्डिंग टू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन और दैट इज SIA, उसने ही बोला है कि जो फैब्रिकेशन यूनिट्स है मेरे, ठीक। प्राइवेट जॉब परमानेंट जॉब হয়, মানে পার্মানেন্ট জব মিন্স আমার ইন্ডাস্ট্রিজ জব, ফেব্রিকেশন ইউনিট বিলাকৰ জবৰ কথা কৈছে, পার্মানেন্ট জব। গভর্নমেন্টও তো ক'ত পার্মানেন্ট বুলি ক'ব পাৰো, বাট দে আৰ পার্মানেন্ট জবস। মানে বেলেগ সাইডৰ পৰা চালে আমি বিভাগৰ কোৱেশ্চনটো ভাল, যে পার্মানেন্ট জব প্ৰাইভেট সেক্টৰত ক'ত ক'ব পাৰো আমি, গভর্নমেন্টতো ক'ব নোৱাৰো। ৱেষ্ট বেংগল গভর্নমেন্টৰ এমপ্লয়ী বিলাকক সুধি ল'বা, এতিয়া 2014 আগত চাকৰি পোৱা মানুহবিলাকে তথাপিও অকণমান শান্তিত আছে, তাৰ পিছত যোনে যোনে চাকৰি পাইছে সবে টেনশ্যনত আছে, মোৰ চাকৰি থাকাটো নাথাকা হৈ যাব নেকি, ঠিক আছে না। চলো নাও, পার্মানেন্ট জব মিন্স জবস ইন দিস ফেব্রিকেশন ইউনিটস। নাও ইনডাইরেক্ট জবস কিমান, এনি আইডিয়া? ইনডাইরেক্ট জবস কিমান বাই 27? It will also provide almost 2 lakh temporary employment, या temporary jobs, provide almost या around 2 lakh temporary jobs। আমার হেৰিত ইয়াতে সেমিকন্ডাক্টৰ পলিচিত গভর্নমেন্টে হেৰি দিয়ে লাইসেন্সিং, এইটোৱে গভর্নমেন্ট, বাকিটোতো নাথাকে। বাকি আমি টাটায়ে যদি কিবা এটা ষ্টিল এণ্ড ফেক্টৰী লগায় তাতে ইনচেন্টিভস দিব, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ইনচেন্টিভ দিব, ইলেক্ট্ৰিচিটি কম পইচাত দি দিব, ল্যান্ড দি দিব। একচুয়ালি আমার ইন্ডিয়াত তো গভর্নমেন্টে কি কৰে, এতিয়া তুমি যদি সাপোজ মই এটা সৰু এক্সাম্পল লৈ লওঁ, যে তুমি যদি কোৱা যে মই আগৰবাতি ইণ্ডাষ্ট্ৰি লগাম ইয়াতে, বা পতঞ্জলিৰ কথাই লৈ লওঁ, পতঞ্জলিয়ে যদি ক'লে হয় মই খালি হাৰ্বাল মেডিচিন বনাম, গভর্নমেন্টে ইমান পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন কৰিলে হয় নেকি? পতঞ্জলিয়ে কৈছে যে মই হাৰ্বাল মেডিচিন বনাম ইয়াতে, গোমূত্ৰ বনাম, কিবা এটা বেলেগ বনাম, সব কৰি আছে, পাম অইল চাম অইল সব বনাব। অসমত এনেই লগাইছে নেকি, জানে পাম কাল্টিভেশ্যন ইয়াতে ইজিলি হৈ আছে। নাও গভর্নমেন্টে যদি মানে পতঞ্জলি যদি ক'লে হয় যে মই আই উইল অনলি ম্যানুফ্যাকচার হার্বাল মেডিসিন ইন আসাম, গভর্নমেন্টে পলিচি চেঞ্জ কৰিলে হয় নেকি, বা পলিচি কিবা ফৰ্মুলেশ্যন কৰিলে হয় নেকি? নকৰিব। গভর্নমেন্টে কেতিয়া কৰিব এইটো? গভর্নমেন্টে তেতিয়া কৰিব যেতিয়া ৰামদেৱ বাবা উইল সে দ্যাট নো, আই উইল বি ইনভেস্টিং ইন FMCG ইন্ডাস্ট্রিজ, ফাস্ট মুভিং কনজিউমার গুডস, সাবুন, শ্যাম্পু, তেল, ক্রিম। যেতিয়া FMCGত সোমাই গ'ল, সাইজ ডাঙৰ হৈ গ'ল, এমপ্লয়মেণ্ট বহুত দিব, তেতিয়া গভর্নমেন্টে কি কৰিব? ক্যাবিনেট ডিসিশনস ল'ব যে আমি ল্যান্ড কম পইচাত দিম, আমি ওয়াটার প্রভাইড কৰাম, আমি কেনেল বনাই দিম লাগিলে ৰিভাৰৰ পৰা। আমাৰ যেটো বগামাটিত পানী যেটো ইউজ কৰি আছে, চৰকাৰৰ পানী ইউজ কৰি আছে, বগামাটি কৈ আছো সরি, কি কয় এইটো, কুমাৰীঘাটা, পতঞ্জলি ফ্যাক্টরি আছে কুমাৰীঘাটাত, তাতে যেটো ওয়াটার ইউজ কৰি আছে, তলৰ পৰাই তো ওয়াটাৰটো ল'ব। এতিয়া ওচৰৰ মানুহবিলাকৰ অসুবিধাটো হ'ব, এজ এ ফ্যাক্টরি ইট উইল ইউজ মোর ওয়াটার দেন ইউজুয়াল। তো ওয়াটারটো কাৰ ইউজ কৰি আছে? গভর্নমেন্টৰে ওয়াটার হয় এইটো, আলটিমেটলি ওয়াটাৰৰ মালিক কোনো নহয়, বাট ওয়াটার গভর্নমেন্টৰ ওয়াটার, এতিয়া গ্ৰাউন্ড টেবল ওয়াটার ডিপ্লিশন হ'ব আলটিমেটলি কৰবাত না কৰবাত গৈ। সো তাৰ কাৰণে পলিচি ফৰ্মুলেশ্যন কৰিব লাগিব। নাও গভর্নমেন্টৰ হেল্প লৈ যদি এটা ইন্ডাষ্ট্রি হৈ আছে ইয়াতে, দ্যাট ডাজন্ট মিন। নাও ৱেষ্ট বেংগলত 2011ত লেফট ফ্ৰণ্টৰ চৰকাৰ কিয় পৰিছিলে, CPMৰ গভর্নমেন্ট, why it fell? One of the reason is Tata Nano industry. সিঙ্গুৰত টাটা নানোৰ যেটো ইন্ডাষ্ট্ৰি আছিলে এইটো মমতা বেনাৰ্জীয়ে হ'ব দিয়া নাই, এণ্ড
বুদ্ধদেৱ ভট্টাচাৰ্য হেজ ছেড নহয় মই হ'ব লাগিব এই ফেক্টৰীটো। মমতা বেনাৰ্জী কৈছিলে মই নিদিওঁ, নাও চৰকাৰ পৰি গ'ল, ইট ৱাজ এ প্ৰাইভেট কোম্পানী বাট চৰকাৰ পৰি গ'ল না, বিকজ মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী সদায় ইচ এণ্ড এভৰি গভৰ্ণমেণ্ট মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী চবেই চায়। আমাৰ নীতিন গডকাৰীয়ে জিতটো কি লৈ বহি আছিলে ইমান দিন, টেছলা যদি আহে মেনুফেকচাৰিং কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়াত, চিধা কথা। হুৱাবি যদি ইণ্ডিয়াত আহে মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডিয়াত কৰিব লাগিব। ই ক'ত মেনুফেকচাৰ কৰি আছে? চাইনাত। হুৱাবি আমি বেন কৰি দিছোঁ পুৰা। মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডিয়াত কৰিবই লাগিব, বিকজ এপল কি কৰিলে? মেনুফেকচাৰিংটো নকৰে ইয়াতে, এছেম্বলিহে কৰে। মেনুফেকচাৰিং ইউনিট ক'ত আছে তাৰ? এই চব টাইৱানৰ পৰা আনে, হংকঙৰ পৰা আনে, চাইনাৰ পৰা বস্তু আনি আমাৰ ইয়াতে এছেম্বলিহে কৰি আছে খালি। তথাপিও কৰিব লাগিব, জব জেনেৰেশ্যন কৰিবই লাগিব। চ' গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কিয় ইনশ্যোৰ কৰি আছে? চ' দেট ইট বিকামছ হেল্পফুল ফৰ দি population which is waiting for jobs. So 2 lakhs temporary jobs, temporary, pan dukan spelling hoise etu, and 40,000 new jobs by 2027. ঠিক হৈ গ'ল। থাৰ্ড কি হ'ব পাৰে? what can be the third significance of this industry? ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউশন কৰিব পাৰোঁ আমি। সো প্ৰমোশন of indigenous manufacturing, yeah, promotion of electronics manufacturing, promotion of electronics manufacturing কেনেকৈ হ'ব? through the fabrication units, তুমি fab units লিখিব পাৰা, there will be nothing wrong in it. Through the fabrication units, India can substitute, India can reduce import dependency. India can reduce import dependency through the fabrication units. India can reduce in import dependency for semiconductor chips used in electronic industry. কলেজৰ নিচিনা, ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা এক্সটেণ্ড কৰিব নাযাবা। এজ উই ন' that semiconductor is the backbone of the electronic manufacturing, India can reduce its import dependency from foreign countries. Import dependency मतलब আমি জানোৱে foreign countries হ'ব। এতিয়া কনফিউজ নহ'বা আকৌ, কেতিয়াবা SEZৰ পৰা যদি কিবা বস্তু আমাৰ ইয়াতে আহে, we call this thing also as foreign lands. মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ল্যান্ডৰ ভিতৰতে যদি if there is some special economic zone, স্পেচিয়েল ইকনমিক জোনৰ পৰা যদি কিবা বস্তু আমি কিনি আছোঁ, we consider it as import also. পঢ়িবা কেতিয়াবা বস্তুটো, স্পেচিয়েল ইকনমিক জোন পঢ়িলে এই বস্তুটো চাই ল'বা, এইটো ইম্পৰ্ট বুলিহে আমি ধৰোঁ। বাট দ্যাট ইম্পৰ্ট ডিপেন্ডেন্সি ইজ আদাৰ থিং ফ্ৰম semiconductor chips used in electronics industry. হৈ গ'ল। নাও আৰু কিবা সিগনিফিকেন্স আছে? আছে। There is some strategic significance. Defense. Strategic significance কি থাকিব পাৰে? What can be the strategic significance? Strategic significance is कि it play crucial role. It plays crucial role in defense. Spelling to khoda mistake ho. Role in defense, space and communication. Transport and communication koribo para, just communication koribo para.
আলটিমেটলি কমিউনিকেশন ডেভেলপ হলে আমার সার্ভিস সেক্টর ডেভেলপ করিব plays crucial role in defense space and communication by providing self reliance by ensuring self reliance eneko koribo para by ensuring self reliance hol now question ki asile significance hoy gol amar what was the question first part of the question is being answered that the significance of the semiconductor policy done significance of the semiconductor industry now highlight the government's recent initiative to strengthen India's semiconductor ecosystem India's first bostu jodi tumi koriba tar global scenario ki ase just try to understand global scenario ki hoise global semiconductor manufacturing unit or hub kod kod ase গ্লোবাল লিডার কোন সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং হত কোন তাইৱান ইটস তাইৱান তাৰপিছত স্যামসাঙৰ দেউতা কোন কান্ট্ৰি সাউথ কোৰিয়া कोरिया सॉरी देन इट्स यूएस चलो नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखार आगते যদি এই বস্তুটো মেনশন কৰি দিয়া that who are the leaders actually why the government is taking initiative আমি যদি লিডার হলু হয় আমি ভাবা প্রয়োজন নহয় so the first thing is Taiwan তুমি এনেকৈ লিখি লব পাৰা যে গ্লোবাল সিনারিও you can give a sub heading also global scenario global scene या global scenario is nothing but it is global scenario की को ऐसे that it is Taiwan South Korea and US are leaders in semiconductor manufacturing या semiconductor fabrication now global scenario লগতে আৰু এটা কথা ইয়াতে মেনশন কৰি দিব পাৰা যে ইন্ডিয়া নহলে এনেকৈ লিখিব despite of having a robust IT sector our semiconductor manufacturing is limited. Despite of having a robust IT sector, our semiconductor manufacturing facility is limited. হৈ গল ফার্স্ট কথা গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভৰ কাৰণে চ্যালেঞ্জ থাকিব কেইটামান কি চ্যালেঞ্জ আছে কি চ্যালেঞ্জেস আছে what are the challenges এইবিলাক 15 মার্কস নহলে এইবিলাক মেনশন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই it is not 15 মার্কসৰ আনসার নহলে এইবিলাক কথা মেনশন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই চ্যালেঞ্জেস খুদিব পাৰে যে what are the challenges কিবা চ্যালেঞ্জেস থাকিব infrastructural skills আমাৰ ইয়াতে infrastructural challenges আছে there are policy inconsistencies সব স্টেটৰ সেমিকন্ডাক্টৰ পলিসি নাই ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ সেমিকন্ডাক্টৰ পলিসি নাই ঝাৰখণ্ডৰ সেমিকন্ডাক্টৰ পলিসি নাই there is no semiconductor ease of doing business নাই है ना west bengal ease of doing business एकदम नहीं you cannot do a business in west bengal so easily now jharkhand there is no ease of doing business now in haryana there is no ease of doing business now skill development নাই আমার যেটো necessary skill প্রয়োজন আছে skill তো নাই semiconductor raw material হইছে silicon আছে কম আছে আমাৰো বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগিব এটো আমি না আনো না এই কাৰণে কোনে আনিব TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
TSMC লগত মিলি টাটাই কৰি আছে ন কামটো, টাটাইতো অকলে কৰা নাই। Semiconductor বনোৱাৰ কাৰণে you need some amount of gold, you need some amount of silicon. আমাৰ আছে, আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েল আমাৰ বহুত, এতিয়া আমাৰ ইমান ফেচিলিটি হোৱা নাই, যিমানখিনি চিলিকন আমাৰ ইয়াতে পাওঁ আমি এইটো দিয়ে কৰিব পাৰিম, হয় না? আৰু যিবিলাক আনিব দিছ উইল বি ডান থ্ৰু TSMC, দ্যাটছ ৱাই আমি TSMC লগত মিলি কামটো কৰি আছো। ইণ্ডিয়াত আছিলে এটা কিবা এটা ফাৰ্ষ্ট এটা ফেক্টৰী আছিলে, এইটো ইণ্ডিয়ান কিবা কোম্পানীয়ে বনাইছিলে ইণ্ডিয়াত, এই কিবা এটা সৰু কোম্পানী ৰাজস্থানত বনাইছিলে, মই নামটো পাহৰিলোঁ। না আছে এতিয়াও আছে, বহুত স্মল স্কেলত বনাইছিলে, TSMC নিচিনা ইমান ডাঙৰ স্কেলত লোৱা নাই, হয় না? ঠিক। চ' আমি যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনিচিয়েটিভবিলাক চাওঁ, হোৱাট আৰ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ দেট গভৰ্ণমেণ্ট, যিটো বিবেকে কৈ আছিলে ছাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি এনেকুৱা লাগি আছে যেন গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম হয় নেকি? কুৱেশ্যনটো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ, কেতিয়াবা মোৰো ফিল হয় এনেকুৱা, গভৰ্ণমেণ্ট কেতিয়াবা ইমান হেপ্পী হৈ যায়, পিছতহে মই গম পাওঁ ন, যেতিয়া পঢ়াৰ পিছত ফিল হৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে আদানীক কিয় হেল্প নকৰিব, কিয় ৰিলায়েন্সক হেল্প নকৰিব, কালি যদি কৈ দিয়ে মই কোম্পানী বন্ধ কৰি আছো দিয়ক, পাগল হৈ যায়। মানুহ কৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টে বাবা ৰামদেৱক হেল্প কৰি আছে, ভাবা আসাম চৰকাৰে যদি এতিয়া আচানক বাবা ৰামদেৱৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা কৰি দিয়ে, কালি কিমান আনএমপ্লয়মেণ্ট হৈ যাব। ডিৰেক্ট আনএমপ্লয়মেণ্টটো হ'বই, ইনডাইৰেক্ট কিমান মানুহৰ অসুবিধা হৈ যাব, ইনক্লুডিং স্কুলছ। কুমাৰীঘাটত পতঞ্জলিৰ বিদ্যাপীঠ আছে, কি নাম, আচাৰ্য কুলম, স্কুল খুলি থৈছে তাতে, হয় না? চ' CSR এক্টিভিটি নহয়, পইচাটো ল'বই, কিন্তু তাতে লোকেল কাৰোবাক হেল্প কৰি দিব, কিবা এটা 2-4জন মানুহ তাৰ এমপ্লয়ীবিলাক পঢ়িব পাৰিব। ইকনমিত CSR এক্টিভিটি ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং, পঢ়ি ল'বা এইটো। চব বস্তু CSRত নহয়। কেইদিনমান আগতে CSRক লৈ এটা প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, যে ৰ'বা মই নেক্সট ক্লাছত কৈ দিম। নাও গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ, ফাৰ্ষ্ট ইজ ইনচেন্টিভছ। গভৰ্ণমেণ্টে কি দি আছে? ইনচেন্টিভছ প্ৰভাইড কৰি আছে। लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, हाँ, लैंड प्रोवाइड कर रहा है फॉर सेट अप द प्लांट। yes, from loans also. No, for first you have to say that incentives, so through Semiconductor India Mission, Semicon India Mission, या Semiconductor India Program, या India Semiconductor Mission, Semiconductor India Mission, government is providing various incentives, starting from incentives in land acquisition, electricity, আৰু হিউজ এমাউণ্ট অফ ৱাটাৰ লাগিব। আসাম গভৰ্ণমেণ্টতো লেণ্ডৰ কাৰণে একদম মাথা মাৰিবই লগা নাই, ৰেডি লেণ্ড আছিলে নগাঁৱত, এইটো দি দিছে। মানুহে এইটোৱে চোৱা নাই তাতে যিটো আমাৰ পেপাৰ মিলৰ ইমান মানুহ আনএমপ্লয়ড হয়, ইমান দিন বহি আছিলে হিন্দুস্তান পেপাৰ মিলৰ মানুহবিলাক, সেইবিলাক মানুহৰ কি হ'ব? পেঞ্চনো নাপায়, একো নাই সিহঁতৰ। সেটেল কৰাৰ কথা আছিলে, ক'ত আৰু হ'ল এইটো কিবা এটা কেছ চাগে চলি আছিলে নেকি হিন্দুস্তান পেপাৰ মিলৰ, দুটাইতো বন্ধ হৈ গৈছে। আৰু এটা বৰাক ভেলীত ক'ত আছিলে আমাৰ এটা পেপাৰ মিল? বদৰপুৰত, পাথৰ কিবা ক'ৰবাত আছিলে, হিন্দুস্তান পেপাৰ মিল, আৰু বেষ্ট কোৱালিটি পেপাৰ্ছ দিছিলে এইটো টাইমত, US-ৰ লগত কম্পিট কৰিব পাৰিছিলে। বন্ধ কৰি দিয়াৰ মেইন ৰিজনটো কি জানা? হোৱাট ইজ দ্য বেকড্ৰপ অফ দ্যাট থিং? ইজ দ্যাট চাইনা। বাকীতো বহুত বস্তু আছে, মানে বিকজ দুটা বস্তু আছে। ওৱান ইজ গুজৰাটৰ পেপাৰ মিলবিলাক বহুত ভাল
মানে প্ৰডাকশ্যন কম হৈ আছিলে, সিহঁতৰ ডিমাণ্ড বহুত কমি গৈছিলে। এণ্ড আনাদাৰ থিং ইজ চাইনা। চাইনাৰ পৰা যিটো পেপাৰ আহে, মানে পাল্প যিটো আহে, পেপাৰটো ডিৰেক্টলি নাহে, পাল্প আহি ইয়াতে পেপাৰ বনায়। এই পাল্পটোৰ কাৰণে আমাৰ এই বিকজ অফ দিছ, মানে আমাৰ এই ফেক্টৰীত আমাৰ হিন্দুস্তান পেপাৰ মিলৰ পেপাৰৰ কোৱালিটি যিটো বহুত ভাল আছিলে, তাৰ ডিমাণ্ডটো বহুত কমি গৈছিলে। ইট ৱাজ এ বেকড্ৰপ যে চাইনা, দেৰ ৱাজ চাম ইনচিডেণ্টছ যে চাইনাই ইয়াতে ইউনিয়ন, এট দেট টাইম ইউনিয়নবিলাকক চাইনাই ফাণ্ড কৰিছিলে। CITৰ যিটো ইউনিয়ন আছে, ফাণ্ড কৰিছিলে এইটো টাইমত, ৱেষ্ট বেংগলৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো। এতিয়া কেৰেলাৰ এই অৱস্থাটো কিয় হৈছে? কেৰেলা ইজ এবাউট টু বেংক্ৰাপ্ট, হয় না? কেৰেলাৰ অৱস্থাটো দেখিছা ন? শ্ৰীলংকা হ'ব গৈ আছে, আৰু লোন ল'ব খুজি আছে, বাট সুপ্ৰিম কোৰ্টে মানা কৰিছে, আৰু বড় কৰিব দিয়া নাই। তো কেৰেলা ইজ এবাউট টু গেটিং বেংক্ৰাপ্ট। কিয়? জাষ্ট বিকজ অফ দেট থিং, কি এইবিলাক যে ট্ৰেড ইউনিয়ন দাদাগিৰিটো আছে, এইটো অকণমান কমিব লাগে। চাইনাততো নাই, চাইনাত আছে নাই। কিউবা ইমান মানে ডাঙৰ নহয়, সৰু কাণ্ট্ৰি, তাতে কমিউনিষ্ট ৰুল আছে, ক'ত আছে? তাতে আছে নাই? এইবিলাক নাই। আমাৰ ইণ্ডিয়াতে এইবিলাক আছে। চ' দিজ আৰ দি থিংছ। আৰু এটা বস্তু, আমাৰ যিটো টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি, এইদিনা মই এটা ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ, ছত্তীশগড়ত যিটো আমাৰ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, তাতে এটা ডাঙৰ বস্তু দেখিলোঁ। দুটা বস্তু থাকে টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি, যিটো আমাৰ হেৰি থাকে, এই তাঁতশালবিলাক থাকে, তাতে এটা এনেকুৱা হেৰি থাকে আৰু এটা এনেকুৱা থাকে ন, হিন্দীত টানা বানা বুলি কয়। দিছ ইজ টানা, দিছ ইজ বানা। টানা মিনছ টান, মানে বস্তুটো টান থাকে কাৰণে টানা, বানা। এই টানা কামছ ফ্ৰম চাইনা। এতিয়াও আমাৰ ইণ্ডিয়াত নবনায় টানা। মই শুৱালকুছিৰ নাজানো ক'ৰ পৰা আনে, বাট ছত্তীশগড়ৰ ভিডিঅ'টো দেখিলোঁ। শুৱালকুছিত কি হয় মোৰ জানিব ইচ্ছা গ'ল, এই বস্তুটো আনে ক'ৰ পৰা? বিকজ তাতে বহুত কম পইচাত আহে এইটো, আৰু ভাল কোৱালিটিৰ আহে। ষ্টিল চাইনাৰ পৰা আহি আছে বস্তুটো। হিউজ হিউজ ইকনমি চাইনাৰ পৰা আহি আছে। চাইনাৰ পৰা এক্সপৰ্ট আমি কেনেকৈ কম কৰিম? নোৱাৰিম। আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ টেকনলজি ডেভেলপ কৰিবই লাগিব। চ' ইন দেট থিং ইনচেণ্টিভছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কেতিয়াবা ইনচেণ্টিভ দিব গৈ আমি ইমান বেছি ইনচেণ্টিভ দি দিওঁ যে অৱস্থাটো পিছত বেয়াই হৈ যায়। নাও ইনচেণ্টিভতকৈ বেছি গভৰ্ণমেণ্ট ইজ অলছ' প্ৰভাইডিং, আমি তাক কি কওঁ, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দি আছে গভৰ্ণমেণ্টে। কেনেকৈ? মহালিত এটা লেবৰেটৰী বনাই আছে। The central government plans to invest. Central government plans to invest $1.2 billion. $1.2 billion to modernize a 30-year-old facility at Mohali for laboratory, semiconductor laboratory. Plan to invest $1.2 billion to develop 30-year-old semiconductor lab in Mohali. Mohali ক'ত? পাঞ্জাব। কিহত ইউজ কৰাৰ কাৰণে? ইন স্পেচ টেকনলজি ইউজ কৰাৰ কাৰণে। ঠিক, ছত্তীশগড় প্লান্স টু ইনভেষ্ট 1.2 billion, ছত্তীশগড় কৈ আছো। Central government plans to invest in 1.2 billion to develop 30-year-old semiconductor labs in Mohali, Punjab. Examples তুমি দিব লাগিব। Again, Startup India add কৰি দিবা ইয়াতে। Encouraging startups. Startup encourage কৰি আছে so that private companies also comes into this. Semiconductor design link PLI স্কিম থাকে। PLI ফুল ফর্ম, PLI স্কিম থাকে, প্রোডাকশন লিঙ্ক ইনসেন্টিভ। ইয়াতে সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন লিঙ্ক ইনসেন্টিভ, incentives will be provided. Ancillary industry, not only startup বিলাকে তো আমাৰ হেৰি নকৰিব,
ফেব্ৰিকেশ্যন ইউনিট লগাব নোৱাৰিব, বাট দে উইল পুট চাম ancillary industries. So semiconductor design link initiative will be provided to startups amounting কিমান amount হ'ব 11 to 12 billion Indian rupees. 11 to 12 billion Indian rupees. ঠিক, ইয়াতে লিখি ল'বা আৰু এটা encouraging foreign investment. বহুত পইণ্ট ইয়াতে একেলগে হেৰিও কৰি দিব পাৰা, ব্লেণ্ডো কৰি দিব পাৰা। এই লাষ্টৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভছটো আৰামছে কৰি দিব পাৰা এনেকৈ। এনকাৰেজিং ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট, ছেম ইয়াতে আৰু একো লিখিব নালাগে যে টাইৱানছ TSMC, আৰু there is a company of US called Micron Technology, যেটো আমাৰ হেৰিৰ কোম্পানীটো, গুজৰাটৰ যেটো এটা ফেক্টৰী মাইক্ৰন টেকনলজিৰ আছে, মাইক্ৰন টেকনলজি অফ US etc. are ready to invest almost $1 billion invest around $1 billion by 2027. बस enough है ना। আৰু লিখিব পাৰা আৰু এটা লাইন যে several MOUs has been signed with companies from Japan, Germany, China, Australia also. ঠিক, তো তাত এতিয়া যদি আৰু কিবা কিবি বস্তু লিখিব লাগে, ইয়াতে বহুত বস্তু আহি যাব যে ছাপ্লাই চেইন কেনেকৈ মেনশ্যন কৰিব, বাট আল্টিমেটলি আনচাৰ ইমানখিনি লিখিলে হ'ব। এতিয়া যদি আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচিটো সুধিলে তেনেহ'লে বাকীটো আছেই, মইতো কৈ দিছোঁ তাতে কি লিখিবা, আনচাৰ তাতে আছে। ছিগনিফিকেঞ্চবিলাক তাৰ পৰা লৈ ল'বা, গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভবিলাক তাৰ পৰা লৈ ল'বা, চেলেঞ্জেছবিলাক বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে, যে আসামত চেলেঞ্জেছ অকণমান বেলেগ থাকিব, যে আসামৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বাকী ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভত যদি চাওঁ, আসামৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া ইটছ অন এ গ্ৰ'য়িং ষ্টেজ, ইটছ গ্ৰ'য়িং ৰেপিডলি বাট ইটছ অন এ গ্ৰ'য়িং ষ্টেজ। চ' উই নিড strategic collaboration is needed between ministries. এটো কিহেদি আমি এনশিওর কৰিব পাৰোঁ, what is the গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচিটো কি আছে, between ministries. গভৰ্ণমেণ্টৰ কি পলিচি আছে, प्रधानमंत्री गति शक्ति है ना। गति शक्ति के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि गति शक्ति इज नथिंग बट इंटर मिनिस्ट्री कोलैबोरेशन, जाते हमार गति शक्ति मीन्स काम जाते हमार स्पीड डिली है। सो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इज नीडेड बिटवीन मिनिस्ट्रीज टू एंश्योर faster clearance of licensing and others certification. দেৰি যেন নহয়, দেৰিৰ কাৰণে আমি বহুত ফেক্টৰী হেৰাইছোঁ। हेलो, हाँ बाबा तो
public and private collaboration can bring efficient changes and dynamic changes কৰিলে বেটাৰ লাগিব কেইটামান ষ্টেট টাৰ্ম থাকে এইবিলাক ইউজ কৰিলে আনসাৰটো অকণ ভাল লাগে can bring dynamic changes to make India the next semiconductor hub बस खत्म आंसर তাতকে বেছি লিখিব নালাগে আৰু বহুত বস্তু লিখিব পাৰা persistence innovation adaptability running with global dynamics বহুত কিবা কিবি বস্তু লিখিব পাৰিবা ঠিক ইমান বস্তু লিখিব নালাগে ইয়াতে ইটস এনাফ ঠিক নাও এতিয়া যদি নেক্সট কোৱেশ্চন আমি এটা চাওঁ কোৱেশ্চনটো জাষ্ট মই পইণ্টছ বিলাক কৈ দি আছো আনসাৰটো কেনেকৈ কৰিবা জাষ্ট ট্ৰাই টু ৰাইট দি আনসাৰ্স দুটা কোৱেশ্চন ইয়াতে আছে দুটা কোৱেশ্চনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো সেম ওৱান ইজ দিস কোৱেশ্চন কি আছে কোৱেশ্চনটো চাই লোৱা একবাৰ what are the potential applications of genetic engineering in agriculture medicine and environmental conservation this is one question কি কৰা আছে genetic engineering what ethical concern do these advancement rights etu ethical concern কথাটো আমি পিছত কৰিম genetic engineering tar application in agriculture medicine and environmental conservation same thing discuss the potential of nanotechnology in the field like medicine environment and communication same বস্তু দুটা তাতে nanotechnology genetic engineering ইয়াতে nanotechnology genetic engineering is nothing biotech আৰু nanotech বেলেগ একো বস্তু নাই সেম বস্তু আছে ইয়াতে ইন্ট্ৰোডাকশনটো কেনেকৈ লিখিবা what is nanotechnology what is nanotechnology both biotech and nanotech are nothing but they are manipulation manipulate কৰো আমি কিহক manipulate কৰিম now হ্যাঁ ঠিক না সবা এই ডেফিনেশনটো একবার নোট কৰি লোৱা বাকি আগৰ বস্তুবিলাক আমি নেক্সট ক্লাছত আৰু ডিসকাস কৰিলে আৰু লিখিব পাৰিবা নেক্সট ক্লাছত মই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং কেনেকৈ জিএম ক্ৰপছৰ কি হেৰি আছে জেনেটিক টেকনলজি কেনেকৈ কাম কৰি আছে এইবিলাক সব ডিসকাস কৰিম নাও হোৱাট ইজ nanotechnology yeah nanotechnology is the manipulation nothing same বস্তু লিখিবা is the manipulation of matter nanotechnology is the manipulation of matter on an atomic or molecular size या molecular बस ইমানখিনি what is biotechnology same বস্তু লিখিবা biotechnology is the manipulation কিহৰ manipulation biotechnology या genetic engineering যাক আমি কৈছো similarly biotechnology is the manipulation या এটো biotechnology কে ভাল হ'ব genetic engineering या genomic sciences জিতি কো পারা genetic engineering is the manipulation of organisms genetic material बस আৰু এটা ইনসার্ট কৰি দিব পাৰা যে genetic material by inserting or deleting
জিন্স বস্তু দুটা সেম সেম এপ্লিকেশনো বহুত ক্ষেত্ৰত সেম সেম হ'ব পঢ়িম নেক্সট ক্লাছত জাষ্ট এটা বস্তু বুজি লোৱা যেতিয়া আমি জেনেটিক জিনমিক সায়েন্সেছৰ কথা পঢ়ি থাকো কেইটামান বস্তু মনত ৰাখিবা সাপোজ there is something called genetic modification gm crops আমি পঢ়িছো আগতে সৰু থাকোতে আমি বিটি ব্ৰিঞ্জল পঢ়িছিলো তাৰ পিছত বিটি কটন পঢ়িছো now a genetic modification to key there are two types of genetic modification one is transgenic just সৰুকে বস্তুটো বুজি লবা এক্সামৰ টাইমত কামত আহিব another is non transgenic so what is transgenic transgenic কি ক'ব পাৰিবা example লৈ লৈছো মই suppose there is a ৰাইচৰ এটা কিবা জেনেটিক মেটেৰিয়েল লৈছো মই তাৰ লগত যেটো কৰা হৈছিল আমাৰ গোল্ডেন ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰত যেটো কৰা হৈছিল গোল্ডেন ৰাইচ যেতিয়া গোল্ডেন ৰাইচ ইজ এ জিএম ৰাইচ তাতে কি কৰা হৈছিল that there is a something called beta carotene beta carotene এটো কোৰ পৰা লোৱা হৈছিল ৰাইচৰ লগত তাৰ ট্ৰান্সজেনিক genetic formation beta carotene was taken from daffodil daffodil is the flower ফুল daffodil pora there is something that was taken that is called the beta carotene and golden rice was formed so transgenic species or transgenic gm modification genetic modification is something that is adding something to a gene and that adding has to be from two very different species species 1 plus species 2 দুটাৰ পৰা মিক্স হৈ কিনে what we will get is called transgenic species या transgenic crops या transgenic modification या transgenic gm crop ঠিক transgenetic crop আমি ক'ব পাৰো for example bt cotton for example আমাৰ যেটো ht mustard কি কৰা হৈছিল যে তাতে হাৰ্বিসাইডাল মাস্টাৰ্ড লোৱা হৈছে মাস্টাৰ্ডৰ লগত হাৰ্বিসাইডাল কিবা এটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক দিয়া হৈছে যেটো মই কৈ আছিলো যে ৰাবাৰটো কেনেকৈ কৰা হৈছে যে ৰাবাৰ লৈছে ৰাবাৰৰ জিন্স তাৰ লগত MnSOD4 has been taken from soil bacteria পৰা কিয় লোৱা হৈছে because mitochondrial respiration to develop কৰাৰ কাৰণে so that they become winter resistant and what we get is GM rubber and Assam became the first state or first place in India to plant GM rubber. So this is GM rubber, MnSOD4. MnSOD4 has been taken from soil bacteria. So this is transgenic. Transgenic is adding something. Transgenic is adding something. Transgenic को है ना transgenic. अच्छा Europe has no problem with transgenic crops. It has problem with non-transgenic crop. Now non-transgenic is something called deleting করব পারা তুমি যে কিবা এটা জেনেটিক স্ট্রাকচার আছে তারপর কিবা এটা কিকিং আউট নকিং আউট বলি কোৱা হয় নকিং আউট অফ জিন ট্রান্সজেনিকত কেনেকৈ কৰিব নাও there are two type of things মনত ৰাখিবা নকিং আউট কৰা আৰু যেটো আমাৰ নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি ইউজ কৰি যেটো আজিকালি কৰা হৈ আছে nuclear technology use kori there is something that is happening almost 45 varieties of gm crop etu as an example likhi thoi dia korba data pisot kamot lagibo almost 45 variety of gm crop is being developed by the BARC or the Bhabha Atomic Research Center through a process of radiation through using radiation they are using gamma rays so that they can kick out hai na they can kick out some aspect from the gene and they can expedite the process of mutation BARC etu kori ase using nuclear technology ketiaba jodi genetic modification or question ahe please mention these things
that nuclear technology is not a technology that is used only for violent purposes. Think. So, Amar, what is this non-transgenic? It is to delete or to remove a gene. Now there are many processes, but ultimately one process is that now etut kintu amar radiation e di remove kori diya goya ase sida. Yate ki kora hoy? It is not through radiation. Non-transgenic নহব কিন্তু এটু this is something else. A radiation দি Y ray use করি mutation করা আছে, this is something else. Non-transgenic কি করা হয়? There is something called the SDN or site directed nuclease. There is something called site directed nuclease যেটুক use করি they are making non-transgenic GM crops. ঠিক non-transgenic GM crops. Now এই বস্তুটোৰ কাম কিহত লাগিব? জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ আনসাৰটো লিখাত বহুত কামত আহিব বস্তুটো। এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, there is something called natural selection. मैं बहुत इधर उधर टॉपिक কৈ আছো, just আনসাৰটোৰ কাৰণে বহুত important. There is something called natural selection and there is something called human selection. Now what is called natural selection? Human selection আগতে চাই লোৱা. Suppose there is a apple tree. There is an apple tree. এটা apple tree কাৰণে human selection কি থাকিব? That apple must be red in color. যিমান red হ'ব ইমান দেখাত ভাল লাগিব. The apple must be of minimal size. है ना? The apple must be smelling good. Smelling good means smelling like an good apple. This is human selection. But natural selection কি? মনত ৰাখিবা বস্তুটো। Natural selection কি? এটা plant আছে suppose. এটা apple plantor কাম কি থাকিব? To generate seed. Apple plant এ নিজৰ গোটেই এনার্জিটো কাক দিব? Seed বনাওতে। है ना? So গোটেই এনার্জিটো seed বনাওতে দিব and it will try to protect the seed. Cotyledon seed को protect करता है। ठीक, तो generate seed to protect the seed and to make and it will ensure that the seeds are germinated. Plantor aru belek kam nai, plant etu ensure nokoribo na. So ei karone weeds ahi jay plantor logot, belek herbs ahi jay. So we have to make this natural selection or process ok ami ki korim, I will modify it, and that's why we will say that this genetic engineering is becoming very important. tar logote nanotech, it is becoming important. Nanotech kihot important rahibo? Targeted drug delivery, है ना? So that we can reduce side effects. Targeted drug delivery मतलब এই যে আমার Nexcar 19 মানে আমার CAR T cell therapy, stem cell therapy. ঠিক আছে? We'll discuss all those things in our next class along with aspects of environment and ecology. Environment and ecology ৰ important aspects বিলাক মই discuss কৰি দিম next class ত। কি টপিক পঢ়িব লাগিব সব বস্তু মই discuss কৰি দিম তাতে। ঠিক আছে? আজি বহুত টাইম হল, let's stop it here. Try to answer these two questions. ঠিক, nanotechnology and biotechnology. Nanotechnology question আমি last year APSC ত পাইছো. This year also we can expect questions from nanotech and biotech. And at last environmental লগত related question, this is ethanol blending. Ethanol blending কিয় important? Because Assam has got the first ethanol blending ethanol plant. Numaligarh Refineries Limited, they are making ethanol from bamboo. So Assam has got its first ethanol blending plant. Next class ত মই environmental aspect বিলাক discuss কৰি দিম। আজি ইয়ালৈকে থাকক, है ना? चलो, thank you so much everyone.